Bonjour.
예, 인사드리겠습니다. За та бүхэндээ мэдчлээ. 새해가 하울지쯤 빼노. 예, 그래요. 예, 오랜만에 뵙습니다. Удаа хугацааны дараа уулзчих шиг байна. 예, 횟수로 한 3년 만에 뵙는 것 같네요. За таогоор бол одоо 3 жилийн дараа уулзчих шиг байна. 예, 제가 시간 계산해 보니까 2024년 전도 집회 때 오고 작년에는 한 번도 못 와서 시간 계산해 보니까 한 3년 정도 시간이 걸린 것 같습니다. За би хугацаагаа тооцоод үзсэн чинь 2024 онд семинар хийх гэж нэг ирж байсан. За тэгээд өнгөрсөн жил бол нэг ч ирээгүй. За тэгээд тоолох юм бол яг 3 жилийн дараа ирж ах шиг байна. 예, 잘 지내셨습니까? За сайн сууцгааж байсан уу? 예, 그래요. 예, 겨울 지나고 이제 봄 왔는데 오늘 시간 우리 모두에게 귀한 시간이 되면 좋겠습니다. За үйл өнгөрөөд одоо хавар эхэлж гисэн байна. Өнөөдрийн үг бүх хүнд одоо үнцэнтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. 예, 그 잠깐 가끔씩 중앙교회 설교 들을 때 이 단상에 올라오신 분들이 되게 긴장해 보이던데. За хаяа би одоо төвч болгоны үгийг сонсдог. За тэгээд төвч болгоны одоо энэ дээр гарч ирж байгаа хүмүүс их сандарцсан харагдчих байдаг. 예, 그 좀 이해가 되는 것 같아요 보니까. За тэрийг ер нь одоо ойлгож байгаа шиг байна. 예, 그래요. 잠깐 기도하겠습니다. За түр залбирцгаая. 자비로우신 우리 아버지 하나님, 우리의 영혼을 사랑해 주시고 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Өршөөнгүй бидний бурхан амин бидний сүнсийг хайрлаж биднийг аварсан баярлалаа. 예수님께서 십자가에 피 흘리심으로 우리의 모든 죄를 영원히 용서해 주신 은혜 감사합니다. Есүстэй загалмай дээр цусаа урсгаж бидний нүгэл хэдэнцийг мөнхөд уучлсанд баярлалаа. 하나님의 자녀 삼아 주시고 천국의 소망 가운데 살게 해 주신 것 감사드립니다. Биднийг бурханы үгэд болгож деважинд орох итгэл найдвартайгаар амьдруулж байгаад баярлалаа. 하나님께서 작정하신 역사의 마지막 시간을 살아가고 있습니다. Бид бурхан таны тогтоосон түүхийн төгсгөлийн цаг мөчид амьдарч байна. 그렇게 되리라 하셨던 모든 것들이 우리의 눈앞에 이루어지고 있음을 우리가 보고 있습니다. Тэгэх болно гэж айлтсан таны бүх үгс бидний нүдэн дээр биелэж байгааг бид харж байна. 역사의 마지막 시간 십자가의 은혜도 합당하게 살다가 다시 오시는 주님 앞에 서게 해 주시옵소서. Энэ түүхийн төгсгөлийн цаг үед загалмайн нүгүслийн өмнө зогстой амьдарч байгаад дахин ирэх эзэн таньтайгаа уулзахад туслаарай. 우리 가운데 혹시 아직 참으로 구원받지 않은 사람이 있다면 구원을 얻을 수 있도록 자비를 베풀어 주시옵소서. Магадгүй бидний дунд баттай аврагдаагүй хүн байгаа бол аврагдахад нь та өөрийнхөө өршөөлийг үзүүлээрэй. 그리고 우리가 사랑하는 사람들 가운데서도 아직 구원받지 못한 사람들이 있습니다. Мөн бидний хайртай хүмүүсийн дунд ч гэсэн одоо хүртэл аврагдаагүй хүмүүс байгаа. 그 사랑하는 사람들에게 마지막 복음을 전할 수 있도록 시간과 기회와 더욱 간절한 마음을 허락해 주시옵소서. Хайртай хүмүүстэй сүүлчийн удаа энэ сайн мэдээг тунгаглах цаг хугацаа боломж чин сэтгэлийг та бид хүнд өгнө. 오늘 주일 아침 주님 말씀 앞에 또 함께 모일 수 있는 시간 주신 것 감사드립니다. Эзний өдөр эзний үгийн өмнө хамтдаа цуглах цагийг гаргаж өгсөн баярлалаа. 우리의 모든 것을 아시는 주님, 각 사람에게 필요한 대로 은혜와 위로를 더해 주시옵소서. Бүх зүйлийг мэддэг эзэн минь та хүн тус бүрд хэрэгтэй нэгүсэл тайтгарлаа өгөөрэй. 누구에게도 말할 수 없는 마음의 고통과 슬픔을 가지고 이 자리에 있는 형제 자매들도 있습니다. Хинд жилж чадахгүй сэтгэлийн уй гашуу сэтгэлийн шаналлтай байгаа ахын дүүс энд ч ихсэн байгаа. 또 육신의 병 가운데 고통하고 있는 형제 자매들도 있습니다. Мөн бие махбодынхоо өвчин зовлонгоос болоод шаналж байгаа ахын дүүс ч байгаа. 오늘의 말씀이 모든 사람에게 힘이 되고 위로가 될 수 있도록 성령께서 역사해 주시옵소서. Өнөөдрийг хүн тус бүрд хүч бас тайтгарл болоход ариун сүнстэй ажиллаа явуулаарай. 여러 가지 사정으로 함께하지 못한 형제 자매들 어떤 곳에 있을지라도 시험에 들지 않도록 지켜주시옵소서. Янз бүрийн ажил төрлөөсөө болоод хамт байж чадахгүйгаа ахын дүүс хаанч байдаг вэ? сорилтонд орох ёстой хамгаалаарай. 이 몽골 나라에도 하나님의 은혜와 평강을 더욱 허락해 주시옵소서. Монгол орныг ч гэсэн та өөрийнхөө амар амгалангаар ерөөж өгнө. 이 시간 몽골 여러 지역에서 말씀이 전거되고 있습니다. Энэ цаг мөчид Монгол орны олон газар бурхны үг тунхаглагдаж байгаа. 몽골의 모든 교회들을 주님 말씀 위에 더욱 든든하게 세워 주시옵소서. Монгол дахь бүх чуулганыг эзэн минь та өөрийнхөө үн дээр бат өх босгон байгуулж өгнө.
이 시간 주 성령께서 우리 가운데 함께 해주시기를 부탁드립니다. Энэ цаг мөчид эзэн ариун сүнс таныг бидний дунд хамт байгаа чимээн хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 예수스의 нэрээр гун залбирлаа. 아멘. 구약 성경 아가서 2장을 보겠습니다. За Соломоны дун хуучин гэрээ Соломоны дун 2 дугаар бүлгээс харъя. 구약 성경 아가서 2장입니다. Хуучин гэрээ Соломоны дун 2 дугаар бүлэг. 아가서 2장 10절로 14절을 보겠습니다. Соломоны дун 2-ын 10-аас 14 хүртэл 읽어드릴게요. за та бүхэн уншаад өгье. Хайрт минь надад хандаж өгүүллээ. Сэрж босооч амраг минь үцэглэнт минь гарч ирээч. Өвөл нэгэнтээ өнгөрчээ. Борооч болоо татарчээ. Дэлхийд цэцэгс дэлгэрээд жиргэн дуулдаан жигдрээд хүүрзэгний дуу нутагт маань дуулдаад инжир мод жимслээд усан үзэм цэцэглээд сэнгэнэн мөндөр анхилж байна. Сэрж босооч үцэглэнт амраг минь ангал зохионы үе нөмөрдөн суугаа миний тагтаахан үзэмж зүсчин жавхаалаг өөрийн чин дуу цовоологдвол өнгө гიშгэ сонсоход өөрийгөө нэг үзүүлээч. 13절만 같이 한번 읽어보겠습니다. 13 дугаар ишлэлийг л бүгдээрээ хамтдаа уншийе. Инжир мод жимслээд усан үзэм цэцэглээд сэнгэнэн мөндөр анхилж байна. Сэрж босооч үцэглэнт амраг минь. 오늘 일어나서 함께 가자는 제목으로 잠깐 말씀을 드려보겠습니다. За өнөөдөр босоод хамтдаа явцгаая гэсэн сэдвээр үгнээс сурцгаая. 이 성경 속에 솔로몬이 기록한 성경이 3권이 있는데 За Библиэлд Соломоны бичсэн 3 ном байдаг. 우리가 잘 아는 것처럼 잠언, 전도서, 아가서입니다. За бидний сайн мэддэг сургаалт үгс, номлогч үгс, Соломоны дун. 이제 이 아가서는 솔로몬이 제일 뜨겁게 사랑하는 젊을 때 기록을 했다 이렇게 이야기를 합니다. Соломоны дун номыг Соломон хаан яг эд халуунаар хайрлаж явах үедээ, залуу үедээ бичсэн гэж үздэг. 그리고 전도서는 잠언은 가장 지혜가 충만할 때 아마 중년에 기록했을 거라고 이야기를 합니다. За Соломоны дун номыг болохоор яг мэргүү хаанаар одоо бэлхэм дүүрэн байх үедээ эдэр насандаа бичсэн гэж үздэг. 잠언. сургаалт үгсийг. 그다음에 전도서는 인생을 다 살아보고 나서 나이 들어서 늙었을 때 기록했을 거라고 이야기를 합니다. За тэгээ номлогч үгсийг болохоор амьдралаа дуусгахын айлдад өндөр настай болсон дараа бичсэн гэж үздэг. 그래서 뜨겁게 사랑해보고 이 세상의 지혜를 다 배워보고 그러고 난 다음에 헛되다 이렇게 이제 전도서로 자기 인생을 마무리하잖아요. За тэгээд хайрлаж дурлаж амьдарч үзээ. Тэгээд энэ дэлхийн мэрэгүү ханыг өөрийн болгож үзээд тэгээд амьдралынхаа төгсгөл хоосон гэж одоо дүгндэг. 그래서 오늘 이 솔로몬이 가장 젊었을 때 기록했다고 이야기하는 이 아가서의 내용을 같이 좀 배워보려고 합니다. За өнөөдөр бүгдээрээ Соломоны хамгийн залуудаа бичсэн энэ Соломоны дуу номноос хамтдаа сурцгаая. 이 전도서 이 아가서 읽어보면 내용이 좀 어려운 부분들이 있습니다. Соломоны дуу номыг уншаад үзэх юм бол агуулгын жоохон одоо хэцүү хэсгүүд байдаг. 그래서 이 아가서를 성경에 넣어야 되냐 말아야 되냐 이런 많은 의논들이 있었거든요. Соломоны дуу номыг Библиэд оруулах уу болох уу гэсэн одоо ийм яриа бас гарч байсан. 그래서 이제 구원을 받지 않은 사람은 여자친구한테 연애 편지 쓸 때 이 아가서에 있는 구절을 많이 이용한다고 이야기를 합니다. Аврагдаагүй хүн найз өхөндөө захиа бичихтэй нь Соломоны дуу ном дээр гарч байгаа өнүүдийг их иш татаж хэрэгэлдэг гэж ярьдаг. 나의 사랑, 나의 어여쁜자야. Хайрт минь, үцэглэн гоо минь. 이러면서 연애 편지 쓸 때 많이 사용한다고 이야기하는데. За ингээд хайрын захиа бичихтэй энэ номноос их иш татдаг гэсэн. 그래서 이제 우리가 읽어봐도 이게 남녀가 연애하고 있는 연애 편지 같이 이렇게 느껴지잖아요. За бид нар хүртэл уншихад одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хосууд одоо бие биенийгээ хайрлаад хайрын захиа бичиж байгаа бичсэн юм шиг л санагддаг шүү дээ. 그래서 이 연애 편지 같은 내용을 왜 성경에 넣어야 되냐 이제 이런 이야기들이 있었는데. За тэгээд энэ хайрын захиа шиг номыг Библиэд яагаад оруулсан бэ гэсэн яриа гарч байсан. 이 아가서가 없었으면 정말 성경이 어려웠을 겁니다. Соломоны дуу ном Библиэд байгаагүй байсан бол Библи үнэхээр хэцүү байх байсан. 예수님과 성도의 사랑을
제일 잘 표현하고 있는 성경이 아가서라고 할 수 있거든요. Есүс болон итгэгчийн хайрыг хамгийн сайн илэрхийлсэн номыг Соломоны дунд номоо гэж хэлж болно. 예, 그래서 이제 이 아가서를 이제 몽골어는 솔로몬이도 이렇게 이제 제목이 붙어 있는데, За Монгол Библиэлд болохоор энэ номыг Соломоны дун гэж одоо орчуулж нэрийг нь тавьсан байгаа. 이제 영어에서는 이제 이걸 Song of Songs 이렇게 되어 있습니다. За англи Библиэлд болохоор Song of Song гэдэг 예, 노래 중에 노래. дуунуудын дуу. 예, 이제 한국어로는 가장 아름다운 노래 그렇게 번역이 되어 있는데, Солонгос Библиэлд болохоор хамгийн үзэсгэлэнт дуу гэж одоо орчуулагдсан байгаа. 예, 그래서 이 아가서 자체의 내용이 정말 아름다운 노래라고 이야기를 할 수 있습니다. За Соломоны дуу номдор гарч байгаа нийт агуулга нь үнэхээр одоо үзэсгэлэнтэй дуунуудаа гэж ойлгож байна. 예, 그래서 이제 이 아가서에 나오는 솔로몬은 예수님의 모형입니다. Соломоны дундэр гарч байгаа энэ Соломон болохоор Есүсийн дүр зураг. 예, 그리고 이 솔로몬이 사랑했던 이 술람미 여인은 성도의 모형을 우리에게 가장 잘 설명해주고 있습니다. Соломоны хайрладаг байсан энэ Шулам эмэгтэй итгэгчийн дүр зургийг илэрхийлж байгаа гэж ойлгож 예, байна. 그래서 오늘 말씀을 솔로몬은 예수님이고 이 술람미 여인은 우리 각자 나라고 생각하시고 말씀을 들으시면 되겠습니다. За тэгэхээр та бүхэн өнөөдөр үгээ сонсохдоо Соломон бол Есүс, за энэ дээр гарч байгаа Шулам эмэгтэй нь итгэгч, за би өөрөө гэж ойлгож сонсоход болно. 이제 이 술람미 이 지금 아가서 2장의 내용은 이렇습니다. За Соломоны дун 2-ын агуулга бол ийм. 예, 이 솔로몬과 이 술람미 여인이 서로 뜨겁게 이제 사랑을 합니다. Соломон хаан Шулам эмэгтэйгээр бие биенийг халуунаар хайрладаг. 예, 그리고 이제 어떤 문제 때문에 이 두 사람의 사랑이 좀 이렇게 멀어지게 됩니다. Тэгж байгаа нэг асуудал үүсээд энэ хоёрын хайр хүндэрдэг. 예, 그리고 이제 두 사람 사이에 겨울이 관계의 겨울이 찾아오게 되고 그 관계의 겨울이 회복되는 내용을 담고 있는 게 이 아가서 2장의 내용입니다. Тэгээд энэ хоёрын харилцаанд өвөл болдог. За тэгээд нөгөө харилцааных нь өвөл нь эргээд одоо сэргэж халуун болж байгаа талаар Соломоны дун 2 дээр гарч байгаа. 예, 그래서 이 아가서 2장에 읽었던 본문에 보면 11절에 이제 겨울도 지나고 비도 그쳤다 그런 내용이 나오잖아요. Соломоны дун 2-ын 11 дээр өвөл нэгэнтэй өнгөрч борооч болоод татарчаа гэдэг үг 이제 гарч 이게 байна. 겨울이 지나고 비가 쳤다 이게 몽골의 환경하고는 좀 맞지 않습니다. За өвөл нэгэнтэй өнгөрч борооч болоод татарчаа гэж байгаа энэ үг Монголын энэ цаг агаартай нэг авцалдахгүй гоц. 예, 몽골에는 비 안 오니까. Монголд бороо ордоггүй 예, үстэй. 근데 이스라엘은 겨울에 가장 많은 비가 옵니다. Гэхдээ Израильд болохоор өвөл хамгийн их бороо ордог. 한 10월, 11월에서 3월까지가 이제 이스라엘의 겨울인데, За 10, 11 사раас одоо 3 сар хүртэл Израилийн өвөл болдог. 예, 이제 가장 많은 비가 온다고 그렇게 이야기를 합니다. За тэр үед бороо хамгийн их ордог 예, гэдэг. 이제 몽골처럼 그렇게 춥지는 않고 한 10도 정도 온도가 평균이 된다고 이야기를 하는데, За Монгол шиг бол тийм айхтар хүйтэн биш дундаж температур нэг 10 градус байдаг гэсэн. 예, 그래서 이제 겨울인데 비가 온다 이렇게 이제 설명을 하고 있는 거예요. Тийм учраас өвөл хэрнээ бороо ингэж одоо орно гэж энэ дээр тайлбарсан 예, байна. 그래서 우리 신앙의 겨울은 언제 올까? За тэгвэл бидний итгэлийн өвөл хизээ болдго юм бол 예, 우리도 이제 예수님 피로 구원을 받고 이렇게 예수님과 사랑하는 관계잖아요. бид нар ч гэсэн Есүсийн цаар аврагдсан Есүстэй юм хайрын харилцаатай болсон. 예. 그리고 이제 우리도 어떤 이유들 때문에 인생의 겨울이 찾아올 때가 있습니다. Мөн бидний амьдрал ч гэсэн янз бүрийн асуудлаас болоод өвөл болох үе байдаг. 예, 지금 이제 제가 어제 다랑에서 오다가 보니까 이제 봄이 와서 이제 들판들이 조금 이렇게 푸르러지려고 이제 그런 모습이 보이는데, За өчигдөр би дарахнаас ирж байхдаа харсан чинь одоо ер нь байгаль дэлхий ер нь тал одоо жоохон ингэ ногоорох гээд өвс ер нь зохиох гээд байлаа. 예, 이제 계절은 봄인데 내 삶은 내 마음은 겨울일 수 있잖아요. Улирал нь яг одоо ингэ хавруулж байна. Гэхдээ миний амьдрал миний сэтгэлд өвөл болж иж магадгүй шүү дээ. 예, 오늘 이 자리에 이제 봄이 왔다고 우리 형제자매님들도 가벼운 옷을 입고 이렇게 앉아 계시는데, За энд байгаа ахын дүүсийн дунд ч гэсэн одоо хавар болцсон гэдэг нэмгэн хувцас өмсөд ирж гисэн хүмүүс харагдаж байна. 예, 오늘 아침에 여기 암송하셨던 분은 아마 암송하기 직전까지 마음이 겨울이었을 거예요. За сая одоо ишлэл уншсан хүний хувьд гисэн ишлэл унших хүртлээр сэтгэл нь өвөл байсан баха. 그죠? Тийм бах тий. 예, 다른 사람은 다 편하게 앉아 있는데 혼자 추워서 막 떨고 있잖아요. 앞에 Бус нь 나와서. бүгд ингээд 50 сууж хаад ганцаархнаа ингээд сандарчихсан, даарчихсан байжсэн шүү дээ. 그죠? Тийм ээ. 예, 이제 겨울이 지났습니다. За одоо өвөл нь өнгөрцөө. 예, 뭐 다음 주에 또 하시는지 모르겠지만. Дараагийн талаар одоо яг унших үгүйг нь мэдэхгүй байна л да. 그러니까 우리도 인생을 살아가는데 이제 어떤 이유들 때문에 내 인생에 겨울이 찾아올 때가 있습니다. За тэгэхээр амьдралд ямар нэгэн асуудлаас болоод өвөл болох үе гэж байдаг. 예, 그래서 따뜻한 봄 옷을 입고 있지만 누군가의 마음은 지금 너무 추울 수 있겠잖아요. За нэмгэн тийм ээ хаврын хувцас өмсөө сууж байгаа ч гэсэн хэн нэгнийхэн сэтгэлд нэг хүүтэн
өвөлж болж иж магадгүй. 그리고 누군가는 내 인생의 이 추운 겨울이 언제 지나갈까 그런 분들도 이 자리에 앉아 계실 겁니다. Бас хэнийгний миний амьдралын энэ хүйтэн өвөл хизэн өрөх юм болоо гэдээ энд сууж иж магадгүй. 그래서 내 인생의 겨울이 찾아올 수도 있고 우리 신앙의 겨울이 찾아올 수도 있습니다. За миний амьдралд өвөл болчих болно, миний итгэлч өвөл болчих болно. 그래서 오늘 내 인생의 내 신앙의 겨울을 어떻게 이겨 나갈 수 있을 거냐. За өнөөдөр би өөрийнхөө амьдралын бас энэ итгэлийн өвлөө яаж өнгөрүүлэх вэ? 그리고 내 인생에 봄이 왔으면 좋을 텐데 그 봄은 언제 올 거냐. Миний амьдралд хавар болохыг би болно хүсэж байна. Гэхдээ хавар хизээ болох юм бэ? 이제 그런 내용들을 오늘 아가서 2장을 통해서 좀 생각해 보려고 합니다. За энэ талаар үүдээрээ Соломоны дун 2 дугаар бүлгээс хамтдаа сурцгаая. 그래서 이제 우리가 신앙생활 이렇게 하다가 보면 내 신앙이 항상 봄이면 좋은데 그렇지 않잖아요. За тэглэр амьдарч байхад ургилж одоо хавар болдог бол сайхан. Гэхдээ тэхгүй байх тохиолдол их байдаг тийм. 이 솔로몬과 술람미 여인이 서로 뜨겁게 사랑했던 것처럼 주님을 뜨겁게 사랑하고 교회를 사랑하고 형제자매 사랑하면서 그렇게 살아갈 수 있으면 참 좋은데. За Соломон хаан Шулам эмэгт хоёр бие биенийгээ халуун дулаанаар хайрласан шиг бид бүхэн эзнийгээ чуулганы ахан дүүсээ халуун дулаанаар үргэлж хайрлж явдаг бол үнэхээр сайхан. 그런데 이 두 사람의 사랑의 관계가 멀어지는 것처럼 우리도 주님을 향한 마음이 말씀을 향한 마음이 교제를 향한 마음이 차갑게 식어질 때가 있거든요. Гэхдээ энэ хоёрын хайр хүн дээрээ толцсон шиг бидний хувьд гисэн эзнийг гисэн хайр, үгийг гисэн хайр, нөхөрлөлийг гисэн хайр хүн дээрээ хүүтэн болох үе гисэн байдаг. 그래서 부부도 늘 봄과 같은 사랑 속에서 살 수는 없잖아요. Эхнэр нөхөрж гисэн үргэлж хавар шиг юм тийм ээ хайрын дотор амьдрах бас аргагүй байдаг шүү дээ. 너무 사랑해서 결혼했는데 살아가다 보면 서로 어려움이 생겨서 그 부부 사이의 관계에도 겨울이 찾아올 수 있습니다. За уул нь одоо их л хайрлаад хормойсон. Гэхдээ одоо бие биенийгээ хайрлах хугацаанд нөгөө хайранд нь асуудал үүсээд за тэгээд одоо асуудал одоо ингэж хоорондоо хүндрэх тохиолдол байдаг. 이 세상에 부부 싸움 하지 않고 늘 행복하게 살아가는 부부가 있을까요? За энэ тэгээд хоорондоо хэрэлдэж муудалцдаггүй үргэлж тийм ээ аз жаргалтай амьдрдаг эхнэр нөхрүүд байдаг болов? 없을 거예요. Байхгүй бах тийм. 그럼 얼마나 좋겠습니까? За тэгдэг бол үнэхээр сайхан шүү дээ. 그런 것처럼 우리 신앙도 마찬가지인 거예요. 자 бидний итгэл гэсэн үнтэй адилхан. 늘 주님을 향한 사랑이 뜨겁게 넘쳐나는 그런 신앙생활을 할 수만 있다면 얼마나 좋겠습니까? Бид хүн үргэлж эзнийг гисэн хайраа ингэж дүүрэн байлгаад ингэж одоо амьдрах юм бол үнэхээр сайхан. 근데 그런 마음이 식어지고 정말 겨울 같은 시간을 보낼 때가 있습니다. Гэтэ тэр сэтгэл маань хөрөөд өвөл шиг одоо байх өдрүүд гэсэн их байдаг. 그래서 내 신앙의 겨울이 언제 찾아오느냐? За миний амьдралд үл хизээ үйл болт юм байна. 그리고 그 신앙의 겨울에 주님은 무엇라 말씀하시느냐? Энэ итгэлийн үйл эзэн юу гэж хэлдэг юм бэ? 그리고 그 신앙의 겨울을 어떻게 이겨 나갈 거냐? Энэ итгэлийн өвлийг яаж давж гарах вэ? 오늘 그런 내용으로 좀 말씀을 같이 공부를 해보려고 합니다. За өнөөдөр энэ талаар бүгд хамтдаа суръя. 자 아가서 2장 보겠습니다. За Соломоны дун 2 10절과 11절을 같이 읽어볼게요. 10 11-ийг хамтдаа уншийе. Хайрт минь надад хандаж өгүүллээ. Сэрж босооч амраг минь үцэглэнт минь гарч ирээч. өвөл нэгтээ өнгөрчээ. борооч болоод татарчаа. 자, 왜 겨울이 찾아왔을까 그거부터 좀 생각을 해보겠습니다. 야гаад өвөл болсон бэ гэдэг талаар эхлээд хамтдаа суръя. 이 두 사람이 정말 뜨겁게 사랑했는데 왜 구름이 끼고 왜 비가 오고 왜 겨울이 찾아왔을까? Энэ хоёр бол нь халуун дулаанаар бие биенийгээ хайрлж байсан. Гэтэл ягаад өвөл гарч, өвөл болж бороо орсон юм бэ? 우리 인생의 겨울은 왜 찾아오는 걸까? Тэгвэл бидний амьдралд ягаад өвөл болдго юм бэ? 내 신앙의 겨울은 왜 찾아오는 걸까? Миний итгэл ягаад өвөл болдго юм бэ? 그걸 좀 생각을 해볼게요. 자, тэр талаар бодож 자, үзье. 먼저 있잖아요. 이 땅을 살아가는 인생 자체가 겨울이라고 할 수 있습니다. Эхлээд энэ дэлхий дээрх амьдралыг тэр чигт нь өвлөө гэж ойлгож болно. 이 아가서 1장에 보면 За, Соломоны дуу 1 дээр 이 술람미 여인이 자기를 이렇게 소개하고 있거든요. Шулам эмэгтэй өөрийгөө ингэж танилцуулж байгаа. 자, 5절부터 보겠습니다. За, 1-ийн 5 дугаар ишлэлийг харъя. 자, 7절까지 읽어볼게요. 5-аас 7 хүртэл уншийе. Кидарын майхан Соломоны хөшиг мэд харч гэлээ би үцэглэнтэй Иерусалимын огтоо бор зүснээс минь болж өөчлж ширтэх юм. Нарал намайг өөлж ширчгсэн юм. Уурдаж хилэгнээд эхимийн хөвгүүд усан үзмийн талбайн арчлагч болгочихсон юм. Өөрийнхөө талбайг би арчлалгүй ийм болгочихсон юм. Амин голын хайрт чимэн альхан газар сүргээ хариулж амруулж үд дээр хөвтүүлэхэ хилээч. Нүхтийн чин сүргийн дэргэд би нүүрэндээ гівлүртэй им адил байх хэрэггүй. 이 술람미 여인이 이 피부가 좀 까맣던 것 같아요, 그죠? За, Шулам эмэгтэй арьс бор байсан юм шиг байгааз. 그죠? Тийм байгааз. 이 사람이 지금 읽어보면
헌칭이에요, 헌칭. За энийг уншаад үзэх юм бол хончин байсан. 임익태 헌칭이에요, 임익태 헌칭. За эмэгтэй хончин байсан. 그죠? Тийм байгааз. 예. 근데 자기 오빠들이 정말 나쁜 사람인 것 같아요. За ахнар нь их муу хүмүүс байсан юм шиг байна. 자기 오빠들이 있는데도 자기를 양을 치게 만들었잖아요. Ахнар нь өөрөөсөө байгаа хэрнээ л охин дүүгээрээ хонь хариулдаг байсан. 예, 6절에 보면 저런데- 내 어미의 아들들이 나를 놓아여 포도원 지기를 삼았음이라 나의 포도원을 내가 지키지 못하였다. За 6 дээр болохоор усан үзмийн талбайн арчлагч болгочихсон юм өөрийнхөө талбайг 그러죠. 6절에 그렇게 되어 있잖아요. 1장 6절에. за 6 дээр уурлаж хилэгнээд их юмын хөвгүүд усан үзмийн талбайн арчлагч болгочихсон юм а гэж. 예. 그러니까 이 자기 오빠들이 양을 치는 일을 시켰고 포도원을 가꾸는 일을 이 여동생에게 시킨 겁니다. За ахнар нь одоо нэг охин дүүгээрээ хонь хариулуулсан охин дүүгээрээ усан үзмийн талбайг одоо арчлуулдаг байсан байна. 예, 이 오빠들이 있는데 이 오빠들이 여동생을 아껴주고 사랑해야 되잖아요. За уул нь одоо ахнар нь өөрөөсөө байгаа хэрнээ охин дүүгээ одоо хайрлал бол хамгаалах хэрэгтэй шүү дээ. 예, 근데 이 나쁜 오빠들이 야 너 가서 양쳐 하면서 이 여동생을 일을 시킨 거예요. За тэгсэн чинь нөгөө муу ахнар нь охин дүүгээ яваад хонь хариулгээл хонь 하риулсан байна. 예, 너 포도밭에 나가서 포도원을 가꾸라고 그런 일을 시키잖아요. Усан үзмийн талбайруу очиод усан үзмийн талбайг арчилдаг тийм ажил хийлгсэн. 그러니까 햇볕에 나가서 일을 했기 때문에 얼굴이 새까매진 겁니다. За нарны гэрэлд ажилдаг байсан болохоор царай нь борлсон байна. 그러니까 솔로몬을 만나기 전에 이 술람미 여인의 인생이 어떻겠습니까? Соломонтой уулзах хүртэл энэ Шулам эмэгтэйгийн амьдрал ямар байсан юм шиг байна. 사랑받아야 될 사람으로부터 사랑받지 못했으니까 정말 힘들고 어려운 인생을 살았을 겁니다. Хайрлуулах ёстой хүмүүсээрээ хайрлуулж чадаагүй болохоор маш хэцүү хүн амьдралыг туулдаг байсан. 여러분 우리는 어떻습니까? За тэгвэл бид нар ямар вэ? 누군가는 부모님으로부터 충분한 사랑을 받지 못하고 인생을 산 사람도 있을 거예요. Хэн нэг нь эцэгээрээ хангалттай хайрлуулаагүй энэ амьдралыг өнгөрөөсөн. 누군가는 결혼했는데 남편으로부터 충분한 사랑을 받지 못한 사람도 우리 가운데는 있을 수 있겠죠. Хэн нэг нь хормоо хийсээрнээ нөхрөөрөө хангалттай хайрлуулж чаддаггүй тийм ээ. Одоо бидний дунд ч гэсэн байгаа. 누군가는 자식으로부터 충분한 효도와 사랑을 받지 못하는 사람도 우리 가운데는 있을 겁니다. Хэн нэг нь хүүхдээрээ хангалттай хайрлуулаагүй, ажилуулаагүй тэгээд бас бидний дотор ч гэсэн байгаа. 인생이 내가 생각한 대로 내가 계획한 대로 사라지면 얼마나 좋겠습니까? Амьдрал миний төлөвснөөр миний санснаар үргэлж болдог бол сайхан. 예. 며칠 전에 누가 저한테 상담을 하러 찾아왔습니다. За хэд хоногийн өмнө нэг хүн надаас зөвлөгөө авах гээд ирсэн. 예, 자기 아내와 이렇게 이제 헤어졌다고 이야기를 하는데 За эхнэрээсээ одоо ингээд салах гэж байна гэдэг. 아이가 둘이 있습니다. За тэр хүн хоёр хүүхэдтэй. 하나이는 아내에게 주고 하나이는 자기가 데려오면 어떠냐 이렇게 물어보더라고요. Нэг нь эхнэртэй өгөө нэгийг нь өөр дээрээ авал яах вэ гэж асуусан. 그 나누어지는 아이들은 삶이 얼마나 힘들어지겠습니까? За хэрвээ тэр хүүхдүүдийг салах юм бол тэр хоёр хүүхдийн амьдрал үнэхээр хэцүү болно үстэй. 부부는 여러 가지 일들 때문에 헤어질 수 있겠죠. Яг ээж аавынхны үед ямар нэгэн янз бүрийн одоо шалтгаанаас болоод салж болно л доо. 그런데 나누어져야 되는 그 자녀들은 또 얼마나 힘든 인생을 살아가겠습니까? Гэтэ салж байгаа тэр хоёр хүүхэд үнэхээр хэцүү амьдралыг туулна. 부모의 사랑을 충분히 받지 못하고 살아가는 그 인생 자체가 겨울이지 않겠습니까? Эцэгийнхээ хайрыг хангалттай авч чадахгүй байгаа тэр хүүхдүүдийн амьдрал өвөл биш гэж юу? 누군가는 부모의 사랑을 받지 못하고 그렇게 인생의 긴 겨울을 보내는 겁니다. Хэн нэг нь эцэгээрээ ингэж хайрлуулж чадлаггүй амьдралын урт өвлийг өнгөрүүлдэг. 누군가는 남편의 사랑을 받지 못해서 정말 눈물과 슬픔 속에 인생의 하루하루를 살아가는 사람도 있잖아요. Бас хэн нэг нь нөхрөөрөө хангалттай хайрлуулж чадахгүй байгаагаас болоод уйгашуу нулимсаа урсгаж амьдралын өдөр хоногуудыг өнгөрүүлдэг. 그래서 솔로몬을 만나기 전에 술람미 여인의 인생 자체가 겨울이었습니다. Тэгэхээр Соломонтой уулзах хүртэл энэ Шулам эмэгтэйгийн амьдрал өвөл байсан байна. 전도서 여기 잡아두시고 전도서 11장을 보겠습니다. За энэ үгийг авч байгаараа тогтоогоод Номлогчийн үгс 11-ээс харъя. 앞으로 한 장 넘겨 보시면 있습니다. За урагшаа нэг хуудас эргүүлэх юм бол байгаа. 전도서 11장 8절입니다. Номлогчийн үгс 11-ийн 8. 같이 읽어 볼게요. За уншия. Он жилийн уртад амьдрах хаваас бүгдэд нь хөгжилтэй байг. Мөн олон арваараа тохиолдох бараан өдрүүдийг ч бас бүү умардаг. Ирж буй бүхэн хоосон. 사람이 여러 해를 살면 어떤 날이 많다고 되어 있냐면 캄캄한 날이 많다고 되어 있습니다. Олон жилийн уртад ямар өдрүүд их байдаг гэж энэ бараан өдрүүд их байдаг гэж байгаа ч. 즐겁게 행복한 날이 많은 것이 아니라 캄캄하고 힘든 날들이 훨씬 더 많은 거예요. Жаргалтай баяр хөөртэй өдрүүд их байдаггүй харин бараан хэцүү өдрүүд их байдаг гэж. 그래서 이 땅의 인생을 살아가는 자체가 겨울입니다. Тэгэхээр энэ дэлхий дээрх амьдрал чинь тэр чигтэл өвөл. 맞습니까? Тийм үү? 고개를 끄덕이시는 분들이 몇 분 계시네요. За толгоогоо тогч байгаа хэдэн хүн байна.
자, 그리고 За тэгээд 또 우리의 신앙에 언제 겨울이 찾아오냐면 бидний итгэлийн амьдралд хизээ үйл болдго юм бэ? 내가 정말 신앙생활 잘 하고 싶은데 잘 안 될 때가 있잖아요. Итгэлээр сайн амьдрахыг хүсэж байгаа хэрнээ сайн чадахгүй байх үе байдаг шүү дээ. 자, 어제 청년 수련회 잘 다녀오셨습니까? За өчтөр залуучдын цугларалтандаа сайн яваад ирсэн үү? 예. 여기만 잘 다녀오셨나 보네요. За энэ хавар хүмүүс л сайн яваад ирсэн юм шиг байна. 여기는 별로 안 좋았나 봐요. За энэ хавар хүмүүс жоохон онцгүй байсан юм шиг 잘 байна. 다녀오셨습니까? сайн яваад ирсэн үү? 예. 제가 이렇게 저희 아들한테 설명 들어보니까 참 내용이 참 좋았겠다 이런 생각이 들었습니다. За би хүүхдээсээ сонссон. Ер нь бол ерөнхий агуулга нь их гоё байсан гэсэн. 이제 그런 거 하고 나면 우리가 내가 정말 신앙생활 잘해야 되겠다. 주님 오실 때까지 잘해봐야 돼 이렇게 결심하잖아요. За иймэрхүү юмд ингээ яваад ирэхээр жоохон сайн амьдрах хэрэгтэй мэн. Эзнийг ирэх өдрийг хүртэл сайн амьдрах хэрэгтэй мэнэ гэж шийдвэр гаргадаг тийм. 예. 근데 마음대로 잘 됩니까? Гэхдээ яг санснаар болдог үлээ. 예. 내가 결심한 대로 잘 안 될 때 너무 힘들잖아요. За миний шийдснээр сайн болохгүй байх үед үнэхээр хэцүү болчихдог. 내가 주님의 마음을 슬프시게 해드리고 싶지 않은데 그렇게 되지 않을 때 우리 신앙의 겨울이 찾아오는 거예요. Эзний сэтгэлийг уулын гонглуулмааргүй байдаг. Гэхдээ тэгж чадахгүй байхад бидний итгэлд өвөл болдог. 예수님이 십자가에 돌아가시기 전에 제자들한테 내가 십자가에서 죽을 거다 말씀하셨잖아요. Есүс агалмай дээр өгөхөөс өмнө шавнартаа би үхнэ гэж хэлсэн. 예, 그리고 너희가 다 나를 버릴 거라고 말씀하셨습니다. Тэгээ та нар бүгд намайг орхиж явна гэж хэлсэн. 근데 베드로가 다른 사람 다 버려도 난 절대 주님 안 버린다고 맹세하잖아요. Тэр үед Петр бусд нь бүгд таныг орхиж явсан ч би таныг орхихгүй гэж тангарсан. 그런데 사람에 대한 두려움 때문에 베드로가 예수님을 3번이나 저주하고 부인합니다. Гэхдээ Петр хүнээс сайхан айцаасаа болоод Есүсийг 3 удаа хараалт тавин үгүйсгсэн. 그리고 나서 베드로가 밖에 나가서 정말 울었잖아요. Тэрнийхээ дараа Петр гадагш гараад гашуунаар 울сан. 왜 울었을까요? Яагаад 울сан бэ? 베드로는 정말 주님을 사랑했거든요. Петр эзэнд үнэхээр хайртай байсан. 나 정말 신앙생활 잘하고 싶다 그 마음이 베드로에게 있었던 겁니다. Үнэхээр итгэлээрээ сайн амьдрыг гэсэн сэтгэл Петрт байсан. 다른 사람은 다 주님 버려도 저는 절대 주님 안 버릴 겁니다. Бусд нь бүгд эзэн таныг орхисон ч эзэн минь би таныг хизэж орхихгүй. 그게 베드로의 진심인 거예요. Энэ бол Петрийн чин үнэн сэтгэл. 근데 그게 안 됐기 때문에 베드로가 밖에 나가서 그렇게 울었던 겁니다. Гэхдээ Петр тэгж чадаагүй учраас гадагш гараад гашуунаар уйлсан. 베드로에게 정말 그렇게 주님을 사랑하는 마음이 없었다면 베드로는 그렇게 울 이유가 없거든요. Хэрвээ Петрт эзнийг хайрлсан сэтгэл байгаагүй байсан бол Петр гадагш гараад уйлах шаардлага байхгүй шүү дээ. 근데 정말 신앙생활 잘해보고 싶었는데 그게 안 됐기 때문에 울었던 거예요. Гэхдээ тэр итгэлээрээ үнэхээр сайн амьдрахыг хүссэн. Гэхдээ тэгж чадаагүй учраас гараад уйлсан. 여러분도 어제 그 산에 올라가서 청년들이 결심했을 거예요. За залуучдын хувьд гэсэн өчигдөр уулан дээр гараад шийдвэр гаргасан баг. 내가 주님 앞에 이렇게 살아봐야 되겠다. Эзний өмнө одоо ингэж амьдрий. 근데 그게 그대로 잘 안 될 때 너무 힘들잖아요. Яг тэрнийхэн дагуу болохгүй байх үед үнэхээр хэцүү болчихдог тийм. 그때 우리 신앙의 겨울이 찾아옵니다. Тэр үед бидний итгэлд өвөл болдог. 그러지 않아요? Тэгдүү гэж үү? 가정 안에서도 마찬가지일 겁니다. За гэр бүл ч гэсэн юм болдог. 보니까요. 남편도 신앙생활 잘하고 애들도 잘하고 있는데 나만 안 될 때가 있잖아요. За хараад хахад нөхөр маань ч итгэлээрээ сайн амьдраад байна. хүүхдүүд маань сайн амьдраад байна. Би л болохгүй байгаа юм шиг үе байдаг үстэй. 네, 저희 선교사님들이 처음에 이 몽골에 왔을 때요. 그런 일들이 있었습니다. За анх одоо манай сайн мэдээ тараагчдаар Монголд ирэхэд ийм үйл явдал болж исэн. 남편은 아침에 일찍 일어나서 저녁까지 뭐 신방 다니고 말씀 전하고 막 바쁘게 다닙니다. Нөхөр нь өглөө эрт гэрээсээ гараад тийм өдөржингөө айлчлаар яваад тийм одоо ингээл үг оруулаад ингээл завгүй л явдаг байсан. 애들도 학교 다니고 유치원 다니면서 부지런히 자기 삶을 살아가는 거예요. За хүүхдүүд нь гэсэн өглөө ингээл хичээлдээ яваад, цэцэрлэгтээ яваад өөр өөрсдийнхээ амийг ингээл хичээнгүүлэн хийдэг байсан. 근데 이 선교사 자매들은 뭐 통역사가 있는 것도 아니고 자기는 그렇게 막 별로 할 일이 없잖아요. За тэгээ нөгөө сайн мэдээ тараагчдын эхнэр нь одоо ямар орчуулагч энэ төр байхгүй юм чинь тэгээд тийм үү нэг яахтар хийгээд байх юм байхгүй шүү дээ. 그러면 항상 그런 이야기 했습니다. За тэгээд үргэлж ингэж хэлдэг байсан. 남편도 잘하는 것 같은데. Нөхөр маань бол их л сайн байна. 애들도 잘하는 것 같은데. Хүүхдүүд маань ч их л сайн байна. 나만 잘하면 돼요. Одоо би л сайн байхад болчих гээд. 그러니까 자기만 겨울인 거예요. Өөрт нь л ингээл өвөл байгаад байсан. 나는 그렇게 살고 싶지 않은데 그게 잘 안 되는 것 때문에 너무 힘들잖아요. Уул нь бол ингэж амьдрмааргүй нэгтэй тэгж чадахгүй байгаагаас болоод их хэцүү болчдөг байсан. 내 마음같이 신앙생활이 사라지지 않을 때 그때 그리스도인은 신앙의 겨울을 만나는 겁니다. Яг хүссэн шиг итгэлээр амьдрч чадахгүй байх үед Христэд итгэгчийн итгэлд өвөл болдог. 지난주에 저희 교회에서 그 영유아부 어머니 모임을 했습니다. За өнгөрсөн 7 хоногт одоо манай чуулган дээр нэлэх хүүхдүүдтэй ээжүүдийн нөхөрлөл болсон. 몇 분 간증을 들어보는데요.
어떤 분들은 이렇게 막 울면서 간증하더라고. За 해동이 гэрчлэлийг сонссон чинь 해동 уйлаад ярьсан. 애 키우다 보니까 자기 혼자 같은 겁니다. За хүүхдээ ингээл өсгөх үед ганцаараа байгаа юм шиг санагддаг гэсэн. 남편은 변함없이 신앙생활 잘하는 것 같은데 Нөхөр бол яг хойрочгүй сэтгэлээр итгэлээрээ сайн амьдарч байна. 자기는 아이한테 매여서 혼자인 듯한 그런 시간을 보내고 있잖아요. Тэгэл өөрөө хүүхдтэйгээ зууралдаад ганцаараа байгаа юм шиг одоо санагдах үе байдаг гэсэн. 잘하고 싶은데 마음같이 잘 안 되는 거예요. Сайн баймаар байгаа хэрнээ яг хүссэн шиг нь болохгүй байна гэдэг. 그럴 때 신앙의 겨울이 찾아옵니다. За тэр үед итгэлийн өвөл болдог. 주님은 멀리 계신 것 같고 Эзэн хол байгаа юм шиг санагдаад. 나는 혼자인 것 같고 Өөрөө ганцаараа байгаа юм шиг санагдаад. 내 마음 먹은 대로 신앙생활이 되지 않고 Сэтгэлдээ шийтсэн шиг нь итгэлийн амьдрал нь болж өгөхгүй. 그럴 때 우리 신앙의 겨울이 찾아옵니다. Тэр үед бидний итгэлд өвөл болдог. 그때요. 주님이 이렇게 이야기하신 겁니다. За гэхдээ эзэн ингэж хэлсэн. 아가서 2장으로 돌아가 보세요. Соломоны дун 2-оос харъя. 아가서 2장입니다. Соломоны дун 2 14절. 2-ын 14. 같이 읽어볼게요. За 14-ийг уншия. Ангал зохионы үе нөмөрдөн суугаа миний тагтаахан үзэмж зүсчин жавхаалаг өөрийн чин дуу цовоологтол өн гişгээ сонсоход өөрийгөө нэг үзүүлээч. 이 솔로몬이 이 사랑하는 술라미엘을 찾아와서 이렇게 이야기를 하잖아요. Соломон хайртай Шулам эмэгтэй дээр ирээд ингэж хэлсэн. 바위 틈 낭떠러지 은밀한 곳에 있는 나의 비둘기야. Ангал зохионы үе нөмөрдөн суугаа миний тагтаахан 나로 네 얼굴을 보게 하라, 네 소리를 듣게 하라. өн гişгээ сонсоход өөрийгөө нэг үзүүлээч. 뭐라고 이야기합니까? Юу гэж хэлсэн бэ? 네 얼굴을 보게 하라, 네 소리를 듣게 하라. өн гişгээ сонсоход өөрийгөө нэг үзүүлээч. 왜 이 이야기 하겠습니까? Яагаад ингэж хэлсэн бол? 관계의 겨울이 찾아오고 신앙의 겨울이 찾아오면 숨고 싶은 거예요. Харилцааны өвөл болох юм бол итгэлийн өвөл болох юм бол нуугдахыг хүсдэг. 그러지 않습니까? Тэгдэггүй гэж үү? 자, 부부가 서로 이렇게 다툴 때가 있잖아요. За эхнэр нөхрөө заримдаа хоорондоо муудалцдаг. 그러면 집안이 갑자기 겨울이 됩니다. Тэгэх юм бол гэрийн уурын амьсгал гинт өвөл болчдөг. 혹시 그런 경험 해보셨습니까? За та бүхэнд ийм зүйл тохиолдож байсан уу? 그럼 집이 너무 추워지잖아요. Тэгэхээр гэр이 хүүтэн болчдөг тийм. 엄마 아빠가 싸우면 집안이 갑자기 겨울이 됩니다. Ээж аваар хоорондоо хэрэлцчих юм бол гэр гинт өвөл болчдөг. 그럼 어떻게 합니까? Тэр үед яадаг вүлээ? 엄마는 방에 문 닫고 들어가요. Тэр үед ээж өөрөөрөө ороод хаалгаа ачдаг. 그때부터는 엄마가 말을 하지 않습니다. Тэрнээс хойш ээж юм яриха болчдөг. 그죠? Тэгдэг үү? 그러면 남자는 그렇게 하면 남자는 미치려고 합니다. За тэгэх юм бол эрэгтэй хүн бараг л галзуурах шахдаг. 남자가요 제일 힘든 게 여자가 말하지 않는 겁니다. Эрэгтэй хүний хамгийн хэцүү үе эхнэр нь ярихгүй байх үе. 맞아요? Үнэн үү? 맞는가 보네요. Үнэн юм шиг байна тийм. 밥은 해주거든요. За хоол бол хийж өгдөг. 밥 때가 되면 밥은 만들어줘요. За хоолныхын цаг болох юм бол хоолыг нэгэд өгчдөг. 밥 딱 차려가지고 하면서 던져주고 가 자기는. За хоолыг нь авчирал май гэж шийдчихдэг тийм. 그리고 방문 닫고 들어가잖아요. Тэгэл өөрийнхөө хаалгаа онгоолгоод ороо явчихдаг шүү дээ. 그리고 남편이 이제 밥 다 먹고 나가고 나면 나와서 뭐 설거지하고 이런 거 다 합니다. За тэгээ нөхөр нь хоол идээд дууссан дараа гарсныхан дараа гарч ирээд одоо аяг тавь уугадаг. 그러니까 얼굴도 보여주지 않고 대화도 하지 않습니다. Царайгаа харуулдаггүй юм ч ярьдаггүй. 맞아요? Тэгдэггүй. 그 부부 사이에 겨울이 찾아오면 그렇게 되는 거예요. Эхнэр нөхрийн харилцаанд өвөл болох юм бол тэгчдэг. 여러분 신앙의 겨울이 찾아와도 그렇게 됩니다. Итгэлийн өвөл болсон ч тэгдэг. 신앙의 겨울이 찾아오면 우리는 교제에 나오는 걸 싫어하고 주님 앞에 기도하는 걸 싫어하는 거예요. Итгэлийн өвөл болох юм бол бид нэр нөхөрлөлд ирэх дургу болчдөг. Эзний өмнө залбирах дургу болчдөг. 주님 앞에서 숨고 싶은 마음이 생깁니다. Эзнээс нуугдыг гэсэн сэтгэл одоо төрөөд байдаг. 마음이 너무 힘드니까 교회 나가서 형제 자매들을 만나고 말씀을 듣고 교제하는 게 힘들어지는 거예요. Сэтгэлийн өвөл болох юм бол ахын дүүстайгаа уулзаа чуулган дээр ирээд нөхөрлөхөд хэцүү болчдөг. 이 술라미 여인이 지금 솔로몬에게 얼굴도 보여주지 않고 자기 목소리도 들려주지 않잖아요. Шулам эмэгтэй энэ үед Соломон хаанд царайгаа харуулаагүй дуу хоолойгооч сонсохоогүй. 그런 술라미 여인을 향해서 솔로몬이 네 얼굴 좀 보여다오, 네 목소리 좀 듣게 해다오 이렇게 이야기를 하고. Тэр үед Соломон хаан ирэнгүүтээ царай 주사нийг үзүүлээч. Дуу хоолойч нэг сонсъё гэсэн байна. 주님도 마찬가지인 겁니다. Эзэн ч гэсэн ингэдэг.
내 인생의 겨울이 찾아올 수 있습니다. Миний амьдралд өвөл болж болно. 내 신앙의 겨울이 찾아올 수 있습니다. Миний итгэл жигсэн өвөл болж болно. 예, 이런저런 일들로 힘들어질 수도 있습니다. Янз бүрийн ажлааслаад би хэцүү байдалд орж болно. 근데 주님이 뭐라 하실까요? Тэр үед эзэн юу гэдэг гэж? 네 얼굴 좀 보여다오. Царайгаа нэг харуулаач. 네 목소리 좀 듣게 해다오. Дуу хоолойгоо нэг сонсгооч. 여러분 그리스도인들이 이렇습니다. За Христэд итгэгч хүн 삶에 아무런 어려움이 없을 때는 교제도 잘 나오고 말씀 들어도 잘 나와요. амьдралд нь янз бүрийн хэцүү тохиолдохгүй байх юм бол нөхөрлөлтөө цай ирдэг, үгээ сонсгооч цай ирдэг. 그런데 겨울이 찾아왔잖아요. Харин өвөл бол 예, 삶에 내 신앙의 겨울이 찾아왔습니다. амьдралд нь итгэлд нь өвөл болчвол 그때 정말 기도해야 되고 그때 정말 주님 앞에 자기 얼굴을 보여야 되는데 우리는 그때 숨는 거예요. тэр үед үнэхээр залбирах хэрэгтэй. Тэр үед үнэхээр бид бүхэн эзний өмнө царай зүсээ харуулах хэрэгтэй. Гэхдээ бид нэр тэр үед нуугчдаг. 정말 말씀이 필요하고 정말 교제가 필요하고 정말 기도해야 될 그 시간에 자기를 숨기는 겁니다. Үнэхээр залбирах ёстой үедээ, үнэхээр үг сонсох ёстой үедээ, үнэхээр нөхөрлөлт хэрэгтэй үедээ бид бүхэн эзнээс нуугчдаг. 그러니까 어때요? Тэгэхээр яадаг вэ? 예, 그러니까 더 추운 겁니다. Тэгэхээр бүр илүү даардаг. 예, 그러니까 그 겨울이 더 길어지는 거예요. Тэгэхээр тэр өвөл чинь бүр урт санагддаг. 네 얼굴 좀 보여다오. Царайгаа нэг үзүүлээч. 네 목소리를 좀 듣게 해다오. Дуу хоолойч нэг сонсомоор байна. 예, 주님이 그렇게 우리를 부르십니다. Эзэн ингэж биднийг дууддаг. 예, 여러분 인생의 겨울이 찾아왔을 때, амьдралын өвөл болох үед 내 신앙의 겨울이 찾아왔을 때 더 주님 앞에 얼굴을 보여드리고 더 주님 앞에 기도해야 됩니다. итгэлийн өвөл болох үед бид бүхэн эзний өмнө царай зүсээ улам илүү харуулах хэрэгтэй. эзний өмнө улам илүү залбирах ёстой. 자, 구약 성경에서 제일 유명한 선지자가 누군지 아십니까? Хуучин гэрээний хамгийн агуу иш үзүүлэгч юм бэ? 엘리야입니다. Илия. 예. 이 엘리야가 갈멜산에서 바알 선지자 400명하고 대결을 하잖아요. Энэ Илия Кармel уулан дээр Баалын 400 иш үзүүлэгчтэй тэмцсэн. 예. 그렇게 용감하게 그 대결을 엘리야가 승리를 합니다. За маш баатарлагаар тэмцээд ялсан. 그런데 이 엘리야의 마음에 순간 낙심이 찾아옵니다. Гэхдээ Илиягийн сэтгэл хормын төдөд шантарсан. 아, 좋은 결과를 기대했는데 그러지 않잖아요. Сайхан үр дүн хүлээж ирсэн гэхдээ тэгээгүй. 잘 되겠지. За сайхан болох байх. 좋은 결과가 있겠지. Сайхан үр дүнд хүрэх байх. 근데 자기가 기대했던 것과는 정반대의 결과가 나왔습니다. За гэтэл өөрийнх нь найдаж байснаас шал эсрэг үр дүн гарсан. 엘리야가 낙심해서 광야에 가서 동굴 속에 들어갔잖아요. Тэр үед Илия шантраад цөл рүү очиод агууд нугацсан. 자, 열왕기상 19장을 한번 찾아보세요. За 1-р хаад 19-оос харъя. 열왕기상 19장입니다. 1-р хаад 19 9절. 19-ийн 9. 읽어보겠습니다. За 9-ийг уншия. Илия тэнд агууд орж шүнийг өнгөрөв. Эзний үг түүнд ирж эзэн түүнд Илия чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэв. 동굴 속에 숨어 있는 엘리야를 하나님 찾아오셨습니다. Агууд нугдаж байсан Илия руу бурхан очсон. 예, 그리고 뭐라 하셨습니까? Тэгээд юу гэж хэлсэн байна? 네가 어찌하여 여기 있느냐 말씀하셨잖아요. Чи энд юу хийж байгаа юм бэ? 이 뭔 뜻이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 엘리야야, 네 얼굴 좀 보자 그 뜻입니다. Илия царайгч нэг хармаар байна гэсэн үг. 엘리야는 낙심을 했기 때문에 하나님 앞에 자기 얼굴을 숨기고 동굴 속에 들어가 있었습니다. Илия шантарсан учраас бурханаас нүур царайгаа нуугаад агуу дотор ороод байж исэн байна. 하나님이 찾아오셔서 너 어찌해서 여기 있느냐? Бурхан зорж очиод чи энд юу хийж 너 байгаа? 그 동굴에서 나와서 얼굴 좀 보게 해달라고. Наад агуунасаа гарч ирээд царайгаа нэг үзүүлээч. 우리도 신앙의 낙심이 찾아올 때 우리도 우리의 동굴 속에 들어가잖아요. Бидний хувьд гэсэн тийм ээ итгэлээрээ шандрах үедээ өөрсдөө агууд ороод нухчдаг. 형제 자매가 전화 와도 전화 안 받습니다. Ахан дүүс маань залгасан ч утсаа авдаггүй. 예, 교제 나오라고 해도 교제 나오지 않습니다. Нөхөрлөлтөө ирээч гэхдээ бид нэр нөхөрлөлтөө ирдэггүй. 예, 자기의 동굴 속에 들어가서 주님 앞에 자기 얼굴을 보여주지 않고 그럴 때가 있잖아요. Бид нар өөрсдөө агууд орж нуугдаад эзэн цариуцсаа харуулдаггүй байдаг үстэй. 그때마다 엘리야를 찾아오셨던 것처럼 찾아와서 부르십니다. Тэр үе болгонд Илия руу зорж очсон шиг эзэн биднийг ч гэсэн зориод түрээд ирдэг. 네 얼굴 좀 보자고. Царайгч нэг хармаар байна. 하도 하나님이 불러싸니까 엘리야가 나오거든요. За бурхан бүр дуудаад салахгүй байсан учраас Илия гарч ирсэн. 근데 어떻게 나오냐면 이렇게 나왔습니다. Гарч ирэхдээ ингэж гарч ирсэн. 13절 13. 읽어보겠습니다. 13-ыг уншия. Илия тэр дууг сонсмогцсон. Нүрээ нүмергөөр орон агун аманд гарч зогсов. Харагтун
дуу чимээ түүнд ирээд Илия чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэв. 엘리야가 어떻게 나왔습니까? Илия яаж гарч ирсэн байна? 옷을 뒤집어 쓰고 나왔죠. Нүрээ нүмергөөр орон гарч ирсэн гэж юм те. 그냥 나온 게 아니에요. 옷으로 자기 얼굴을 뒤집어 쓰고 나왔어요. Зүгээр гарч ирээгүй нүмергөөр нүрээ ороогоод гараад ирсэн. 예, 하나님을 보는 게 두려웠기 때문에 그럴 수도 있고, Бурхныг харахаас айсан учраас тэгсэн байж магадгүй. 예, 자기 얼굴을 보여주고 싶지 않기 때문에 옷을 뒤집어 쓰고 나왔을 수도 있어요. Аль эсвэл царайгаа харуулахыг хүсэхгүй байсан учраас тийм ээ нүрээ нүмергөөрөө ороогоод гараад ирсэн байж магадгүй. 우리도 교회 나오지 않고 숨어 있다가 어느 날 교제를 나올 때가 있죠. За бидний үеж гисэн чуулгандаа ирэхгүй байж байгаа нэг өдөр ингээд нөхөрлөлтөө ирэх үеж гисэн байдаг. 그럼 어때요? Тэр үед ямар байдаг 예, вүлээ? 우리도 옷 뒤집어쓰고 얼굴 가리고 나오는 거예요. Тэр үед бид нар ч гисэн нүмергөөрөө ингээд нүрээ ороогоод ороод ирдэг. 예. 말씀 시작하고 나면 한참 있다가 저 뒤에 앉아 있는 거예요. За үг гэлчгээд ах чинь тийм ээ. Үг гэлчээд удчаад ах чинь тэр ард ирээ суучдаг. 예, 그리고 누가 볼까 봐요. 얼른 집에 갑니다. Тэгэл хүн харжул яана гэж бушуухан гэрлүүгээ яваад өгдөг. 그런 적 있습니까? Тэгжээс удаа байгаа юу? 없습니까? Байхгүй юм уу? 예, 아마 그런 경험이 다 있을 거예요. За ийм тохиолдол хүн болгонд байгаа. 아무하고도 말하기 싫고 누가 내 얼굴 보는 것도 싫어서 우리도 그냥 옷을 얼굴 뒤집어 쓰고 그렇게 나와서 교회를 왔다 갔다 할 때가 있었어요. Хинтээч юм ярихыг хүсэхгүй тийм ээ. Хинтэж царайгаа харуулахыг хүсэхгүй. Тэгээ нөгөө хувцаараа нүрээ ингээд ороочоод тэгээ чуулганд ингээд иржсэн одоо ирж явжсэн тохиолдол байгаа. 예, 주님이 그때 이렇게 부르십니다. Эзэн тэр үед ингэж дууддаг. 네 얼굴 좀 보자. Царайгаа нэг үзүүлээч. 또 한 사람이 있습니다. Дахиад нэг хүн байгаа. 베드로입니다. 베드로. Петр. 예수님을 부인하고 정말 낙심이 돼서 갈릴리 바다에 가서 고기 잡고 있었잖아요. Есүсийг үгүйсгчгээд бүр шантраад Галил нуур руугаа очиод загсаа бариад байжсэн. 그 베드로를 예수님이 찾아오셨습니다. Тэр Петр рүү Есүс очсон. 왜 찾아오셨습니까? Яагаад зориод очсон бэ? 베드로 얼굴 보러 찾아오셨습니다. Петрийн царайг харах гад Петрийг зорж очсон. 자기가 생각해도 자기가 너무 싫은 거예요. За өөрийгөө тухай бодохоор л өөртөө дургуун дүрээд байсан байна. 예수님을 그렇게 3번이나 저주하면서 부인한 자기가 너무 싫은 거예요. Есүсийг 3 үсгэж 3 хараасан өөртөө дургуун өрөө байжсэн байна. 그래서 갈릴리 바다에 가서 그렇게 고기 잡고 있었습니다. Тэгээд Галил нуур руугаа очиод загсаа бариад байжсэн. 엘리야를 찾아가셨던 것처럼 베드로 그 갈릴리 바다로 주님 찾아오셨잖아요. Илияг зорж очсон шиг эзэн жигсэн тийм ээ Галил нуурын дээрээс Петрийг зориод очсон. 그리고 뭐라고 하셨습니까? Тэгээд юу гэж хэлдэг вүлээ? 네가 나를 사랑하느냐? Чи намайг хайрладаг уу? 예수님은 베드로의 얼굴을 보고 싶어서 찾아오셨습니다. Есүс Петрийн царайг харахыг хүссэн учраас Петрийг зориод очсон. 성경에 기록이 안 돼 있죠. Библиэр гардаггүй л дээ. 예, 그 갈릴리 바닷가에서 예수님이 이렇게 외치셨을 겁니다. Галил нуурын дээр Есүс ингэж хашгирсан баг. 베드로야, 네 얼굴 한번 보자. Петрээ царайг чинь ганц харчих. 주님이 그렇게 외치셨을 거예요. Эзэн тэгж хашгирсан баг. 우리가 주님을 향해서 숨어 있을 때, Бид нэр эзнээс нуугдах үед, 예, 낙심의 동굴에 들어가 있을 때, шантралын агууд орох үед, 예, 그 낙심의 갈릴리에 있을 때, шантралын Галил байх үед 예, 주님이 우리를 찾아오셔서 야 얼굴 한번 보자 그렇게 부르십니다. эзэн биднийг зорж ирээд царайг чинь нэг харьяа гэж хэлнэ. 그러죠. Тэгнэ үстэй. 그리고요, За тэгээд 네 얼굴을 보자고 말씀하셨죠. царайг чинь үзье гэсэн те. 예, 그다음에 네 목소리 듣게 하라 하셨습니다. Тэгээд өнгө гişгээ сонсгооч гэсэн. 너 그렇게 힘들면 왜 기도하지 않니? Чамд үнэхээр хэцүү байгаа бол яагаад залбирахгүй байгаа юм бэ? 너 그렇게 춥고 힘들면 왜 나한테 기도하지 않니? Чамд тийм л хэцүү байгаа юм бол чи тийм л их даарж байгаа юм бол яагаад надад залбирахгүй байгаа юм? 네 목소리 듣게 해다오. Дуу хоолойг чинь сонсомоор байна. 우리 너무 똑같지 않습니까? Үгүй бид нартэйг адилхан 예. байгаа үстэй. 우리 신앙의 겨울이 찾아왔을 때 우리는 교제에 나오지 않고 주님을 향한 기도도 끊어지거든요. За бидний итгэлд өвөл болчих юм бол бид нэр нөхрөлтөө ирэхэ болждаг. Тэгээд эзэн залбирхаа зогсоочдаг. 여러분 신앙의 겨울을 지나는 방법은 기도입니다. Итгэлийн өвлийг давах арга бол залбирал. 네 목소리를 듣게 하라. Дуу хоолойгоо сонсгооч. 여러분 성경 속에요 여러 가지 고난이 있었던 사람들이 나오는데 За Библиэлд олон зовлон дунсуун гардаг. 예, 그 중에 한 사람이 요셉입니다. Тэр хүмүүсийн нэг бол Йосеф. 17살에 이집트의 노예로 팔려갔잖아요. 17 наснда Египт рүү боолоор зарагдсан. 근데 그 요셉이 감옥에서 종살이하면서 울었다는 기록이 있습니까? Гэхдээ Йосеф шоронд байхдаа тэгж боолчлогдож байх үедээ уйлсан гэсэн үг гардаг үлээ. 없죠. Гардаггүй те. 예. 요셉이 17살에 팔려가서
왜 내 인생이 이렇게 됐을까 울었다는 내용이 없습니다. Йосеф 17 наснда зарагдаж явсан. Тэгтээ миний амьдралд яагаад ийм зүйл тохиолдсон болоо гэдээ уйлсан гэсэн үг гардаггүй. 예, 억울한 일로 감옥에 들어갔을 때도 요셉이 울었다는 기록이 없습니다. Хийс эргээр гүтэгдээд шоронд орсон хэрнэж Йосеф уйлаагүй. 그러면 그 요셉은 종살이하고 감옥에 들어갔을 때 뭐 했을까요? Тэгвэл Йосеф боолцдож байх үедээ, шоронд байх үедээ юу хийсэн бол? 기도. Залбирсан. 그죠? Тийм ээ. 예, 요셉은 그 어려운 시간 하나님께 기도했습니다. Йосеф тэр хүнд үеүдтэй бурхан залбирсан. 그렇게 하나님께 기도했기 때문에 그 인생의 겨울을 지나갈 수 있었던 거예요. Бурхан тэр залбирсан учраас түүний амьдралын өвөл өнгөрсөн. 하나님, 내 인생의 겨울을 주신 이유가 있을 거라고 생각합니다. Бурхан миний амьдралд өвөл болгосон шалтгаан байгаа гэж бодсон. 그는 그 인생의 겨울 하나님께 계속 자기 목소리 들려드리면서 기도했습니다. Тэр өөрийнхөө амьдралын өвөлд өвлийн хугацаанд бурхан өөрийнхөө дуу хоолойг байнга сонсгож залбирж байсан. 그러니까요, 이 요셉이 자기 인생의 어려움 때문에 울었다는 기록이 없거든요. За Йосеф өөрийнх нь амьдрал хэцүү байснаас болж уйлсан гэсэн үг гардаггүй. 근데 이 요셉이 언제 울었습니까? За тэгвэл Йосеф хизээ уйлсан бай. 자기 형들을 만났을 때 울었습니다. Ах нартайгаа уулзах үедээ уйлсан. 그렇죠. Тэгсэн биз дээ. 자기 형들, 자기를 팔았더니 그 형들을 만났을 때 가장 큰 소리로 요셉이 울었습니다. Өөрийг нь зарсан ах нартайгаа уулзах үедээ Йосеф бүр чанга дугаар уйлсан. 제가 성경을 읽다가 울어본 적이 몇 번 있는데, За би Библийг уншиж байгаа хэд хэдэн удаа уйлж байсан. 요셉이 자기 형들을 만나는 그 장면을 읽다가요, 저도 울어본 적이 있어요. Йосеф өөрийнхөө ах нартай уулзсан үйл явдлыг уншиж байгаад би уйлж байсан. 요셉이 자기 형들을 이렇게 보면서요, 너무 감정이 이렇게 확 올라오니까 혼자 방에 들어가서 막 울었다고 되어 있잖아요. За Йосеф ах нартайгаа уулзчаад сэтгэл нь бүр ингээд хит хөөрөөд тэгээ ганцаараа өрөө рүүгээ ороод уйлсан гэж гардаг тийм. 예. 그 말씀을 읽는데, 야, 요셉의 마음이 딱 되는 거예요. Тэр үгийг уншихад би Йосефийн сэтгэлийг ойлгосон. 예. 이제 그거 보면서요, 저도 한참 이렇게 울었던 기억이 있는데, За тэр хэсгийг уншичаад би бас нэлээд удаа уйлж байсан. 여러분 보세요. 감옥에서 그 어려운 시간을 보내도 울지 않았던 요셉이잖아요. Шоронд хэцүү цагуудыг өнгөрүүлж явахдаа хүртэл Йосеф уйлаагүй шүү дээ. 예. 근데 그 형들을 만났을 때 그동안 울지 않았던 눈물을 다 흘렸습니다. Гэхдээ ах нартайгаа уулзах үедээ өнгөрсөн хугацаанд урсгаагүй нулимсаа бүгдийг нь урсгасан. 자기의 인생의 겨울에 그렇게 힘들었을 때는 기도했던 사람인데, Өөрийнхөө амьдралын өвөл хэцүү байх үедээ тэр залбирсан. 예, 자기 인생에 봄이 찾아왔잖아요. Харин өөрийнх нь амьдралд хавар болсон. 하나님이 자기에게 꿈꾸게 하신 게 그대로 다 이루어졌습니다. Бурхан өөрт нь зүйдлүүлсэн зүйлсүүд нь бүгд биелсэн. 예, 그 좋은 시간에 요셉은 그동안 울지 않았던 눈물을 다 흘렸습니다. Тэр сайхан үед Йосеф өнгөрсөн хугацаанд уйлаагүй нулимсаа бүгдийг нь урсгасан. 예, 그게 무슨 눈물일까요? За тэр ямар учиртай нулимс бол 용서의 눈물입니다. уучлалын нулимс. 그리고 감사의 눈물입니다. Бас талархлын нулимс. 어떻게 용서할 수 있고 어떻게 감사할 수 있었을까요? Яаж уучлалж, яаж талархаж чадсан бол 하나님께 자기 목소리를 계속 들려드려요. Бурхан тэр байнга өөрийнхөө дуу хоолойг сонсгодог 예, байсан. 하나님께 자기 얼굴을 보여드리고 하나님께 계속 기도하는 시간을 보냈기 때문에 그는 용서할 수 있었고 감사하는 눈물을 흘릴 수 있었어요. Тэр Бурханд байнга цариуцсан харуулдаг байсан. Бурханд үргэлж дуу хоолойгоо сонсгодог байсан. Тийм учраас тэр Бурханы өмнө уучлалын бас талархлын нулимс урсгаж чадсан байна. 그래서요, 내 인생의 겨울이 찾아왔을 때, Тэгэхээр миний амьдралд өвөл болох үед, 내 신앙의 겨울이 찾아왔을 때, миний итгэлд өвөл болох үед 네 얼굴을 보여다오. царайгааны 네 үзүүлж, 목소리를 듣게 해다오. дуу хоолойгоо сонсгооч. 시편 32편을 보겠습니다. За дуулал 32-ыг харъя. 시편 32편입니다. Дуулал 32, 6절 보겠습니다. 32-ийн 6 дугаар ишлэл. 읽어볼게요. За 6-аг уншия. Тиймээс итгэмжид хүн бүр таны олдох цагт танд залбираг, их ус үерлөвч тэдэнд огт хүрэхгүй. 예. 이로 인하여 무릇 경건한 자는 주를 만날 기회를 타서 주께 기도할지라. Тиймээс итгэмжид хүн бүр таны олдох цагт танд залбираг. 예, 주님을 만날 기회를 타서 기도하라. Таны олдох цагт танд 이 залбираг. 목소리를 듣게 하라. Дуу хоолойгоо сонсго. 저도 아침에 제가 이렇게 일어나서 사무실에 가서 매일 먼저 하는 게 기도입니다. За би өглөө болгон офис руу очиод хамгийн эхлээд залбирдаг. 왜 이렇게
정말 힘들 때가 있잖아요. За үнэхээр нэг хэцүү үе байдаг 예, үстэй. 이런저런 일들로 인해서 누구한테 다 말하지 못하지만 힘들 때가 있습니다. Янз бүрийн юм тохиолдсон хүнд ч хэлж чадахгүй нэг хэцүү үе байдаг шүү дээ. 예, 누구한테 말할 수도 없고 나 혼자만 알고 있어야 되는 그런 일들도 생기거든요. Хүнд ч хэлхий аргагүй ганцаараа л мэдж явах ёстой хэцүү зүйл тохиолдох үе байдаг. 예, 그럴 때 이렇게 사무실에 다 가서 있잖아요. 제가 이렇게 혼자 이렇게 기도하거든요. За тэр үедээ би офстоо ганцаараа залбирдаг. 그럼 첫 마디가 뭔지 아십니까? За миний хэлдэг хамгийн ихний үг юу гэж? 주님 다 아시죠? Эзэм та мэдж байгаа үстэй. 첫 마디가 그거예요. За миний хамгийн эхэлж хэлдэг үг нь 내가 얼마나 힘이 든지 намайг хичнээн хэцүү байгааг. 예, 그 모든 걸 주님 다 아시잖아요. Миний бүх зүйлийг эзэн мэдж байгаа шүү дээ. 그러니까 첫 마디가 주님 다 아시죠? Миний хамгийн ихний үг эзэн минь та мэдж байгаа үстэй. 그 기도 한 마디에 그 어려운 짐을 질 수 있는 힘이 생기는 거예요. Энэ залбирлын ганц үгээр тэр хэцүү ачааг өрөх хүчтэй болчихдог. 여러분 우리 기도할 수 있잖아요. Хүмүүсээ бид нэр залбирч болно шүү дээ. 우리가 믿는 하나님 살아계시고 Бидний итгэдэг бурхан амьд. 그 하나님이 내 기도를 듣고 계시고 Энэ бурхан миний залбирлыг сонсож байгаа. 그 하나님 앞에 기도함으로 우리는 힘을 받거든요. Энэ бурханы өмнө залбирснараа бүгдээрээ хүчээ авдаг. 여러분 그리스도인은 이런 것 같아요. За Христэд итгэж хүн ер нь ийм юм шиг байна. 예. 아무리 어렵고 힘든 문제가 생겨도 За хичнээн хэцүү, хичнээн хүнд асуудал үүссэн ч 그리스도인은 이렇게 기도하지 않습니다. Христэд итгэж хүн ингэж залбирдаг. 자, 여러분은 기도하실 때 맨 첫 마디가 뭡니까? Ер нь та бүхэн залбирахдаа хамгийн эхэлж юу гэж хэлдэг вэ? 주님 해도 너무 하신 거 아니에요? Эзэм та арай хэтрээд байгаа юм шүү. 다 왜 이렇게 힘들게 하시는 겁니까? Намайг ямар их зовоож байна. 그렇게 기도하지 않죠. Тэгж залбирдаггүй ч 예. тийм. 구원을 받은 사람은요 아무리 힘들고 어려워도 첫 마디가 주님 감사합니다. Аврагдсан хүн хичнээн хэцүү, хичнээн хүнд байсан ч залбирахдаа хамгийн эхлээд талархлаа 예. гэдэг. 죽을 것 같은데도 첫 마디는요 주님 감사합니다. Үхэж байгаа юм шиг хэрнээл хамгийн эхлээд баярлаа гэдэг талархлаа. 자기가 병든 몸을 가지고 누워 있는데도 그 첫 마디는 주님 감사합니다. Би нөвчтэй хэвтэж байгаа хэрнээл хамгийн эхлээд баярлаа талархлаа гэдэг. 맞습니까? Тэгдэггүй. 예. 우리 중에 아무도 너무 하시는 거 아니에요? 이렇게 기도하는 사람 없을 거예요. Бидний нүүн нэг ч хүн та арай хэтрээд байгаа юм шүү гэж залбирдаггүй шүү дээ. 여러분 기도할 수 있습니다. Бид нэр залбирч чаднаа. 그것으로 인해서 우리 신앙의 우리 인생의 겨울을 이길 수 있습니다. Тэгснээр бид хүн өөрийнхөө амьдралын итгэлийн өвлийг давч чадна. 예, 주님이 그 기도를 들으시고 우리에게 힘도 주시는 거예요. Эзэнгийн залбирлыг сонсож биднийг хүчтэй болгодог. 그래서 마태복음 11장 28절 잘 아시죠? Матай 11-ийн 28-ыг сайн бидний үзтээ. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Зүдэн зүтгэн хүн дачаа өөрсөн бүгдээ над руу ир. 내가 너희를 쉬게 하리라. Би та нарыг амраая. 예, 내가 너 쉬게 해주겠다고. Би чамайг амраая. 내가 네 짐 같이 져주겠다고. Би чиний ачааг чамтай хамт үүрий. 그러니까 네 목소리를 듣게 하라. Дуугаалгаа сонсго. 그래서 우리는 겨울이 찾아오면 숨습니다. За бид нэр өвөл болохоор нуугддаг. 예, 그게 방법이 아니에요, 여러분. Тэр чинь арга биш. 예. 주님의 얼굴을 피하고 기도하지 않는다고 해서 겨울이 지나가는 게 아닙니다. Эзний нүрнээс бултлаа гэд залбирахгүй байлаа гэд өвөл өнгөрөхгүй шүү дээ. 네 얼굴을 보게 하라. Царайгаа үзүүлээ. 네 목소리를 듣게 하라. Дуугаалгаа сонсго. 그것이 인생의 신앙의 겨울을 이길 수 있는 방법입니다. Энэ бол амьдралын итгэлийн өвлийг давах арга юм. 예. 자, 그리고요. За тэгээд 아가서 2장 다시 돌아갑니다. Соломоны дун 2-оос дахиад харъя. (12절로) (13절을) 보겠습니다. 12, 13. 읽어볼게요. Уншия. Дэлхийд цэцэгс дэлгэрээд жиргэн дулаан жигдрээд хүүрзэгний дуу нутагт маань дуулдаад инжир мод жимслээд усан үзэм цэцэглээд сэнгэнэн мөндөр анхилж байна. Сэрж босооч үцэглэнд амраг минь. 예. 자, 이 솔로몬과 술라미 여인 두 사람 사이에 어떤 문제가 생겼다고 말씀을 드렸잖아요. Соломон Шулам эмэгтэй хоёрын хооронд нэг асуудал үүссэн гэж хэлсэнтэй. 예. 그런 술라미 여인을 찾아왔습니다. За тэгэд Шулам эмэгтэйг зориод очсон. 근데 솔로몬이 뭐라고 이야기합니까? Соломон хон очоод юу гэж хэлсэн байна? 나의 사랑, 나의 어여쁜 자요. Хайрт минь,
үцэглэнт минь. 제가 이 말씀을 읽다가 이런 생각이 들었습니다. Энэ үгийг уншаад би ингэж бодсон. 내가 만약에 아내하고 이렇게 막 부부 싸움을 했어요. За магадгүй би одоо эхнэртэйгээ хэрэлтчихвэл 예. 그래서 아내가 방문을 닫고 들어갔어. эхнэр маань одоо өрөөрөөгөө ингээ ороо явчлаа. 제가 방문 앞에 서가지고요. 나의 사랑, 나의 어여쁜자야. 이렇게 말할 수 있을까? Тэгюм бол би өрөөнийх нь үүдэн дээр очиод үцэглэнт минь хайрт минь гэж хэлж чадах уу? 할 수 있을까요? Тэгж өрөн чадах уу? 예. 이 정말 어렵겠죠. Үнэхээр хэцүү те? 예. 아니 대판 싸웠는데 그 앞에 서가지고 나의 사랑, 나의 어여쁜자야 이게 되겠습니까? За улаан ирүүл болсон дараа тэгэл үүдэн дээр нь очиод хайрт минь үцэглэнт минь гэж хэлэхэд амархан уу? 예. 근데 솔로몬이 이 술라미엘을 딱 찾아봐가지고 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야 이렇게. За гэтээ Соломон Шулам эмэгтэй рүү очиод хайрт минь үцэглэнт минь гэсэн. 자, 여러분 보셔요. За хардаа. 우리가 신앙생활 하다가 보면 죄를 지어서 넘어질 때도 있습니다. Бид нар итгэлээр амьдарч байгаад гим нүгэл хийгээд заримдаа унцдаг. 예. 왜 그럴 때가 없겠습니까? Тийм үү яагаад байхгүй гэж. 예, 그리스도인이 지을 수 없는 죄를 지어서 넘어질 수도 있고. Христэд итгэж хүний хийх ёсгүй гим нүглийг хийгээд унах үе байдаг. 예, 여러 가지 문제 때문에 우리가 넘어질 수 있잖아요. Янз бүрийн асуудлаас болоод бүгдээрээ унж болно шүү дээ. 예. 그럴 때 За тэр үед 주님은 뭐라고 하실까요? тэр үед эзэн юу гэдэг юм бол 그럴 때도 주님은 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야 그렇게 부르시는 거예요. тэр үед ч гэсэн эзэн хайрт минь үцэглэн гоо минь гэж дууддаг. 내가 나를 봐도요, 어여쁜 신앙생활을 하고 있는 게 아닌 거예요. За өөрийгөө харахад хүртэл би тийм үцэглэнтэй гоё итгэлээр амьдрч чадахгүй байгаа. 예. 내가 내 신앙생활을 봐도 만족이 안 되잖아요. Өөрийнхөө итгэлийн амьдралдаа хүртэл бид нэр ханддаггүй шүү дээ. 늘 죄 때문에 넘어지고 Баян гим нүглээс болоод ундаг. 다른 사람에겐 다 말하지 않지만 나만 아는 그런 것들이 있거든요. Бусдад хэлдэггүй ч гэсэн ганцхан таны л мэддэг зүйлсүүд байгаа үстэй. 예. 그래서 야, 주님 나를 어떻게 보실까? Тэгээд 에зэн намайг ер нь яаж харж 예, байгаа вэ? 그렇게 스스로 낙심이 되고 그럴 때도 있습니다. Ингээл өөртөө шантрах үе жигсэн байдаг. 예. 근데 주님은 뭐라 하시냐? Гэхдээ эзэн юу гэдэг гэж? 나의 사랑, 나의 어여쁜 자요. Хайрт минь үцэглэн гоо минь. 여러분 솔로몬에게 술람미 여인은 항상 나의 사랑, 나의 어여쁜 자입니다. Соломоны хувьд Шулам эмэгтэй үргэлж үцэглэн гоо үргэлж хайрт нь байсан. 예수님께 나는요. Тэгвэл Есүсийн хувьд би 항상 나의 사랑, 나의 어여쁜 자인 겁니다. үргэлж үцэглэн гоо нь үргэлж хайрна. 내가 혹 넘어진다 할지라도 Магадгүй би унсан ч 내가 주님 앞에 정말 합당하고 멋지게 신앙생활을 못한다 할지라도 эзний өмнө зогстой үнэхээр гоё итгэлээр амьдрч чадахгүй байсан ч 주님께 나는 항상 나의 사랑, 나의 어여쁜 자. эзнийхээ хувьд би үргэлж үцэглэн гоо нь хайртна. 왜요? Яагаад вэ? 내가 죄인일 때 십자가에 죽어주셨거든요. Намайг нүгэлтэн байхад загалмай дээр миний төлөө өгөө үстэй. 내가 주님을 믿기 전에 내가 정말 많은 죄를 짓고 살 때 주님이 십자가에 죽기까지 사랑해 주셨잖아요. Намайг эзэнд итгэхээс ч юм уу намайг маш их гим нүгэл хийгээд амьдрж байхад эзэн миний төлөө загалмай дээр өгсөн. 그러니까 주님께 나는 항상 나의 사랑, 나의 어여쁜 자입니다. Тэгэхээр би эзний хувьд үргэлж үцэглэн гоо нь байдаг, үргэлж хайртан байдаг. 이 술람이 여인이 그랬을 거예요. За Шулам эмэгтэй тэгсэн баг. 자기는 얼굴도 검고 그렇게 아름답지 않은 사람인데 Царай зүс нь хар бор нэг үцэглэнтэй биш. 이 왕인 솔로몬이 자기를 사랑해 줬잖아요. Гэтэл Соломон хан өөрийг нь хайрлсан. 근데 어떤 문제 때문에 관계가 멀어진 거예요. Гэтэл нэг асуудал үүсээд энэ хоёрыг хүндэрсэн. 무슨 생각 들었을까요? Юу гэж бодсон бол 나 같은 여자를 또 사랑해 줄까? начиг эмэгтэй дахиж хайрлах болов. 그런 생각 들지 않았겠습니까? Тэгж бодоогүй гэж үү? 그래서 숨었을 거예요. Тэгэл нуугдсан баг. 근데 솔로몬이 와서 가장 따뜻한 음성으로 부른 겁니다. Гэхдээ Соломон ирэнгүүтээ хамгийн тийм ээ уян дулаахан дуу хоолойгоор дуудсан. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자. Хайрт минь, үцэглэн гоо минь. 베드로가 갈릴리 바다에 있을 때 Петрийг Галил нуран дээр байхад 예수님이 이렇게 부르셨거든요. Есүс ингэж дуудсан. 요한의 아들 시몬아. Йоохны хүү Симона. 그죠? Тэгсэндээ 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐? Йоохны хүү Симона чи намайг хайрладаг. 여러분 그 요한의 아들 시몬아 다른 말로 바꾸면 뭐겠습니까? Йоохны хүү Симона гэдгийг өөр үгээр юу гэж хэлж болох вэ? 나의 사랑, 나의 어여쁜 자. Хайрт минь, үцэглэн гоо минь. 주님이 그렇게 부르신 겁니다. Эзэн тэгэд дуудсан. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야. Хайрт минь, үцэглэн гоо минь. 베드로가 예수님을 3번 저주하고 부인했지만 예수님께 베드로는 항상 나의 사랑, 나의 어여쁜 자. Петр Есүсийг 3 үсгэж 3 хараасан. Гэхдээ Есүсийн хувьд Петр үргэлж хайрт нь байсан, үргэлж үцэглэн гоо нь байсан. 그 동굴 속에 있던 엘리야도
하나님께는 항상 나의 사랑, 나의 어여쁜 잠깐. Агууд нугдаж байсан Илияж гэсэн бурхны хувьд үргэлж хайртан байсан, үцгэлэн гоон байсан. 여러분 보셔요. Хүмүүс хараарай. 여러분이 때로는 넘어진다 할지라도, Тамхан заримдаа унсан ч, 여러분이 이 세상 가운데서 어떤 어려운 가운데 있다 할지라도, тамхан энэ дэлхий дээр ямар ч хэцүү нөхцөл байдал байсан ч, 모든 사람이 여러분 곁을 떠난다 할지라도, бүх хүн таны дэрэгдээс явсан ч, 주님은요 эзэн 나의 사랑, 나의 어여쁜 자에 그렇게 부르십니다. эзэн таныг хайрт минь, үцгэлэн гоом минь гэж дуудана. 여러분 그걸요 반드시 기억하셔야 됩니다. Үүнийг та бүхэн заавал санах хэрэгтэй. 주님은 항상 나를 그렇게 부르시는구나. Эзэн намайг үргэлж ингэж дууддаг юм байна. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자. Хайрт минь, үцгэлэн гоом минь. 신앙생활을 잘하는 사람만 그렇게 부르시는 게 아니에요. Ганцхан итгэлээрээ сайн амьдарч байгаа хүмүүсийг л ингэж дуудахгүй шүү дээ. 예수님 피로 구원받은 모든 사람을 주님은 나의 사랑, 나의 어여쁜 자라고 부르십니다. Есүсийн цаар аврагдсан бүх хүмүүсийг эзэн хайрт минь, үцгэлэн гоом минь гэж дуудана. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자요. Хайрт минь, үцгэлэн гоом. 그러면서 뭐라고 이야기하냐면요. За тэгчээд юу гэж хэлсэн бэ? 솔로몬이 이렇게 이야기를 합니다. Соломон ингэж хэлсэн. 10절에 보면 10-ыг хараарай. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자. Хайрт минь надад хандаж сэрж босоод 예. 그러면서 11절에 겨울도 지나고 비도 그쳤다. 11 дээр өвөл нэгтэй өнгөрч борооч болоод татарч 지면에는 꽃이 피고 새에 노래할 때가 이르렀다. дэлхий цэцэгс дэлгэрээд жиргэн дулаан жигдрээд 13절에 뭐라고 이야기했냐면요. 13 дээр юу гэж гарч байна? 무화과 나무에는 푸른 열매가 익었고 포도나무에는 꽃이 피어 향기를 토하는구나. Инжир мод жимслээд усан үзэм цэцэглээд сэнгэнэн мөнөр ангилж байна. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야 일어나서 함께 가. Сэрж босооч үцгэлэнт амраг минь. 자, 여기 보시죠. Занашаарай. 지금 신랑을 피해서 숨어 있는 이 신부는 봄이 왔는데 봄이 온 줄도 모르는 거예요. Сүд залуугасаа нуугдаад байжсэн сүд бүсгүн гадаа хавар болцоход байхад хавар болсныг мэдэхгүй байгаад байсан. 겨울이 지나갔는지 Өвөл өнгөрснийг, 비가 그쳤는지 бороо зогссоныг, 새의 소리가 들리는지 шууд жиргэд байгаагч, 꽃의 향기가 나는지 цэцэгсийн үнэрэгч, 무화과 나무에 열매가 맺히는지 인жир мод жимсэлснийг 이 신부는 겨울 속에 있으니까 아무것도 모르는 거예요. энэ сүд бүсгүй өвөллийн улирал байсан болохоор юу ч мэдэхгүй байгаад байсан байна. 근데 신랑은요 За харин сүд залуу нь 다 알죠. бүгдийг нь 예, мэдж байгаа тийм. 신랑은 알아요. Сүд залуу нь мэдж байгаа шүү дээ. 비가 그쳤고 봄이 왔다고. Бороо болчлоо, хавар болчлоо. 일어나서 같이 가자고. Босоо хамт явъя. 여러분 봐봐요. За та. 우리가 이제 인생을 살아가다가 삶이 정말 힘들잖아요. За амьдралд одоо тийм үнэхээр хэцүү үе бас байдаг шүү дээ. 자, 이런 겁니다. 지금이 4월이잖아요. Одоо бол 4 сар. 예. 사람들은 봄이 왔다고 좋아합니다. Хүмүүс хавар болчлоо гэж баярлж байна. 예. 조금 있으면 여름이 왔다고 좋아할 거예요. Жохон байж байгаа 100 болчлоо гэж баярлна. 그런데 마음이 겨울인 사람은 어떻습니까? Харин сэтгэл нь өвөл байгаа хүн яадаг вэ? 지금이 봄인지 지금이 여름인지 그런 거에 마음을 쓸 여유가 없는 거예요. Одоо хавар болж байгааг, одоо 100 болж байгааг мэдрэх сөхөөгүй байдаг. 그러죠. Тэгдэг үстэй. 다른 사람은요 봄이 왔다고 좋아해요. Бусд нь хавар болчлоо гэж баярлж байхад 다른 사람은 여름이 왔다고 밖에 놀러 가야 되겠다 그렇게 하잖아요. бусд нь 100 болчлоо гэж зугаалгаар явъя гэж байж байдаг. 예. 근데 내 마음이 겨울이면 Харин өөрийнх нь сэтгэл өвөл байвал 봄이 와도 봄이 좋지 않습니다. хавар болсон ч хавар болж байгаад баярлдаг. 여름이 와도 여름이 좋지 않습니다. 100 болсон ч 100 болсон баярлдаггүй. 예. 지금이 무슨 계절인지도 모르고 계절이 지나갈 때가 있거든요. Одоо ямар үйлрэл болж байгааг ч мэдэхгүй үйлрэлийг өнгөрүүлэх үе байдаг. 그죠? Тийм биз дээ. 이 술람미 여인이 지금 그런 거예요. Шулам эмэгтэй яг иймэрхүү байсан байна. 이 술람미 여인은 지금 봄을 느낄 여유가 없습니다. Энэ шулам эмэгтэйд хаврыг мэдрэх сөхөө байгаагүй. 예. 새가 울고 있는데 자기 귀에는 새 소리가 들리지 않아요. Шууд жиргэж байхад өөрийнх нь чихэнд шуудын жиргэн сонсогдоогүй. 꽃향기가 날리고 있는데도 자기는 그 꽃향기를 맡을 수 있는 마음의 여유가 없어요. Цэцэгсийн үнэр анхилж байхад өөрийнх нь сэтгэл цэцэгсийн үнэрийг үнэрдэг сөхөө байгаагүй. 왜? Яагаад вэ? 마음이 겨울이니까. Сэтгэлд нь өвөл болцсон байсан. 근데 이 신랑이 딱 와서 그렇게 이야기하잖아요. За тэр үед сүү залуу нэрээд ингэж хэлсэн. 봄이 왔다. Хавар болчлоо. 겨울이 지나고 비가 그쳤다고. Өвөл өнгөрчлөө. Бороо орхоо болчлоо. 꽃이 향기가 날리가 있고 열매를 맺고 있다고. Цэцэгсийн үнэр анхилж байна. Жимсээ ургуулж байна. 일어나서 같이 가자. Босоороо хамт явъя. 신랑은 그 봄을 보여주고 싶은 거예요. Сүү залуу нь хаврыг харуулахыг хүссэн байна. 겨울 다 지났으니까 일어나자. Өвөл нэгэнтээ өнгөрчлөө. Одоо босоод ирээ. 자 보세요. За хараарай. 주님이 우리에게 이렇게 말씀하십니다. Эзэн бидэнд ингэж хэлдэг. 일어나서 같이 가자.
босоо хамт явъя. 왜요? Яагаад вэ? 나는 겨울인데 주님은 봄을 보고 계시는 겁니다. Надад бол өвөл болоод байна. Гэхдээ эзэн хаврыг харцсан байдаг. 나는 겨울에 한가운데 있어서 너무 힘들고 너무 추운데 За би яг эд өвлийн үеэр тийм ээ үнэхээр хэцүү үнэхээр ингээл daarад байж хахад 주님은요 эзэн 봄을 보고 계시는 거예요. хаврыг хараад байж 네, байдаг. 봄을 딱 준비해 두시고 주님이 일어나라고 하시는 겁니다. Эзэн хаврыг бэлдчихэд босоо гэдэг. 너 일어나. Одоо чи бос. 조금 더 가면 봄이다. 조금 더 가면. Ахад жоохон явчихад их юм бол хавар болох гэдэг. 하나님은 모든 걸 아시잖아요. Бурхан бүх юмыг мэддэг. 네, 그러니까 봄을 다 준비해 놓고 봄이 오는 걸 보고 계시니까 일어나라고 하시는 거예요. Тийм учраас хаврыг бэлдчихэд хавар болж байгааг харж байгаа учраас босоо гэдэг бахнэ. 자, 엘리야가 동굴에 있었습니다. Илия агууд байсан. 엘리야는 겨울이었잖아요. Илиягийн үед өвөл байсан. 네, 주님이 일어나라 같이 가자고 하신 거예요. Эзэн бос хамт явъя гэсэн. 왜? Яагаад вэ? 주님은 엘리야에게 봄을 준비해 놓고 계셨습니다. Яагаад гэвэл эзэн Илияд хаврыг бэлдсэн байсан. 보셔요. 열왕기하 2장에 보면 2дугаар хаад 2 дээр 그 엘리야의 마지막을 이렇게 기록하고 있어요. Илиягийн төгсгөлийг ингэж бичсэн байгаа. 열왕기하 2장입니다. 2дугаар хаад 2 11절을 보겠습니다. 2-ын 11. 열왕기하 2장 11절 읽어 보겠습니다. 2дугаар хаад 2-ын 11-ийг уншийе. Тэднийг ярилцаар явж байтал харагтун галан тэрэгнүүд болон галан морд тэр хоёрыг салгав. Илия хөөсөлөхөр тэнгэр өөд одов. 자, 이게 엘리야의 마지막 모습입니다. Энэ бол Илиягийн төгсгөлийн одоо сүүлчийн дүр төрх. 그죠? Тийм багц. 불소래와 불말들이 두 사람을 격하고 엘리야가 회리 바람을 타고 성천하였다. Галан тэрэгнүүд болон галан морд тэр хоёрыг салгав. Илия хөөсөлөхөр тэнгэр өөд одов. 엘리야가 뭐 타고 하늘에 올라갔습니까? За Илия юун дээр суугаад тэнгэр рүү явсан гэж байна? 모르니 티릭을 타고 올라간 게 아니에요. 예. 마차 타고 올라간 게 아니에요. Морин тэрэгэн дээр суугаад яваагүй. 네. 회리 바람을 타고 올라갔습니다. Хөөс салхин дээр суугаад хөөс салхи хөлөглөөд дэше явсан. 자, 그러면 보시죠. 만약에 엘리야가 그 동굴에서 죽었으면 어떻게 됐을까요? Магадгүй Илия тэр агууд өгсөн бол яах вэ? 하나님 나는 그만 살고 싶습니다. Бурхан минь би одоо дахиж амьдрмааргүй байна. 네. 그냥 나 여기서 죽여주세요. Намайг танд өхүүлээч. 자, 그랬으면 Тэгсэн бол 그냥 그 동굴에서 죽은 걸로 엘리야의 인생이 끝이잖아요. Илиягийн амьдрал агуу төгслөө гэж дуусах байсан. 네. 근데 하나님은 이 회리 바람을 타고요 산채로 하나님 앞으로 싹 올라가는 그 봄을 준비해 놓고 기다리십니다. Харин Бурхан хөөс салхи хөлөглүүлээд амьдар нь дээшээ авч явах хаврыг түнд бэлдсэн байсан. 네. 야, 내가 너 이렇게 데리고 갈 거다. Би чамайг ингэж дагуулж явна. 너 산채로 내가 데리고 갈 거야. Чамайг би амьдар чинь дагуулж явна. 그러니까 너 일어나. Тийм учраас чи бос. 이렇게 말씀하시지는 않았습니다. Ингэж хэлээгүй те. 그죠? 예, 덱슨데? 다 알려주지 않았습니다. Бүгдийг нь мэддэгдээгүй шүү дээ хэлээгүй. 근데 봄을 준비해 놓고 계셨기 때문에 일어나라고 하신 거예요. Гэхдээ хаврыг бэлдсэн байсан учраас босоорой гэсэн. 예, 우리에게도 마찬가지일 겁니다. Хүмүүсээ бид нэр чи ялгаагүй. 자, 베드로가 주님을 부인하고 그렇게 있었잖아요. Петр эзнийг үгүйсгэхэд байж байсан. 예수님이 베드로 찾아오셔가지고 네가 나를 사랑하느냐 제가 물어보셨습니다. Тэр үед эзэн очоод Есүс очоод чи намайг хайрладаг гэж асуусан. 예, 그리고 베드로에게 이렇게 말씀하셨죠. Тэгээд Петрт ингэж хэлсэн. 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자. Хайрт минь үцгэлэнд минь босоод хамт явъя. 왜? Яагаад вэ? 주님은 베드로에게 봄을 준비해 놓고 계셨던 겁니다. Эзэн Петрт хаврыг бэлдсэн байсан. 여러분 가룟 유다를 위해서도 주님은 봄을 준비해 놓으셨어요. Искариотын өвдөсийн төлөөж гисэн эзэн хаврыг бэлдсэн байж байсан. 그런데 가룟 유다는 일어나지 않았습니다. Харин Искариотын өвдөс босоогүй. 예. 일어나서 주님과 함께 가지 않았습니다. Босоод эзэнтэй хамт яваагүй. 그래서 목매달아 죽은 것으로 가룟 유다의 인생이 끝난 거예요. Тийм учраас хоолоогоо дүүжилж өглөө гэд Искариотын амьдрал дууссан байна. 예. 근데 베드로는요. Харин Петр 주님 손잡고 일어났잖아요. эзний гараас бариад боссон. 일어나서 함께 가자. Босоод хамт явъя. 그 베드로 인생의 봄을 준비해 놓고 주님이 일어나서 같이 가자고 부르신 거예요. Петрийн амьдралд хавар бэлдчихэд эзэн босоод хамт явъя гэсэн байна. 여러분 잘 생각해 보세요. За сайн бодоод. 예수님이 십자가에 돌아가시고 부활하실 때까지 Есүс загалмай дээр өгөөд дахин амьлах хүртэл 갈릴리에서 베드로가 예수님을 만날 때까지 Галил нуран дээр Есүс Петртэй уулзах үе хүртэл
마귀가 베드로에게 뭐라 했을까요? Диавол Петрт юу гэж хэлжсэн бол 너는 끝이라고. чи дууссан. 그죠? Тийм ээ? 베드로 인생에서 가장 힘든 시간이었을 겁니다. Тэр бол Петрийн амьдралын хамгийн хэцүү цагууд байсан. 근데 주님이 베드로를 위해서 계속 기도해 주셨습니다. Тэр үед эзэн Петрийн төлөө байнга 그리고 залбирч байсан. 주님은 일어나서 같이 가자고 계속 베드로 붙잡아 주셨더라고요. Тэгэд эзэн Петрийг босоо хамт явъя гэж байнга түшин тулж байсан. 여러분 베드로가요. 주님의 말씀을 듣고 일어났잖아요. Петр эзний үгийг сонсоод боссон. 주님이 뭘 준비해 주셨습니까? Эзэн түүнд юу бэлдсэн бэлээ? 베드로가 말씀을 전할 때 3,000명, 5,000명이 구원받는 그런 역사를 주님이 준비하고 계셨던 거예요. Петр үг тунхаглах үед 3,000, 5,000 аврагдах ажлыг бэлдсэн байсан. 베드로야, 너를 위해서 내가 보물 준비해 놨다. Петрэ чам зориулаад би хаврыг бэлдсэн байна. 너 일어나라. Одоо чи боссон. 만약에 베드로가 그때 일어나지 않았다면 Магадгүй тэр үед Петр босоогүй болол 베드로 전후사가 기록이 됐을까요? 1, 2 дугаар Петр ном бичигдэх байсан болов? 초대교회 3,000명, 5,000명 구원받는 역사는 베드로가 아닌 다른 사람을 통해서 일어났을 겁니다. Анхны чуулганы үед 3,000, 5,000 аврагдах ажил Петрэс биш, Петр биш өөр хүнээр дамжуулан явагдах байсан. 예. 근데 주님이 일어나라. Харин эзэн бос. 보물 준비해 놓고 부르셨던 겁니다. Хаврыг бэлдчихэд дуудсан. 여러분 저도요. 제 신앙생활 속에 정말 어려운 시간이 있었습니다. За миний хувьд гэсэн итгэлийн амьдралд маань хэцүү үе байсан. 예, 낙심이 되고 정말 힘들 때가 있었습니다. Шантарчихсан үнэхээр хэцүү үе байсан. 그때 주님이 이 아가서 2장처럼 말씀하셨습니다. Тэр үед эзэн Соломоны дун 2 дээр гарч байгаа үг шиг хэлсэн. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자여. Хайрт минь, үзэсгэлэнт минь. 일어나서 함께 가자. Босоод хамт явъя. 저한테도 그런 시간이 있었습니다. Надад ч гэсэн тийм үе байсан. 제가 이렇게 돌이켜 생각해 보면요, 만약에 그때 내가 일어나지 않았다면 Эргээд харахад магадгүй тэр үед би босоогүй болол 나 어떻게 됐을까? би юу яах байсан бол доо. 근데 주님이 보물 준비해 놓고 계셨던 겁니다. Гэхдээ эзэн хаврыг бэлдсэн байж байсан. 지금 생각해 보면요, 야 그때 잘 일어났다. Одоо бодоод хахад тэр үед өстө болсон болж гэж бодсон. 주님이 일어나서 함께 가자고 할 때, 야 내가 그때 잘 일어났다. Эзэн босоод хамт явъя гэх үед нь би босоод явсан үнэхээр болж. 만약에 거기서 끝났다면 Магадгүй тэнд тэгээд дууссан бол 오늘의 이 자리가 있었겠습니까? өнөөдөр би энд байж авах байсан болов. 이렇게 몽골에 와서 복음을 전하고 함께 신앙생활하고 영혼을 건지는 이런 일을 할 수 있었겠습니까? Монголд ирээд сайн мэдээд хараагаад тийм ээ одоо итгэлээр амьдраад сүнсийг аврахын ажлыг хийх байсан болов. 여러분 주님이요 일어나라고 하십니다. Эзэн бос гэж байна. 보물 준비해 놓고 일어나라고 하십니다. Хаврыг бэлдчихэд бос гэж байна. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 그래서 겨울은 지나갑니다. Өвөл бол өнгөрнө. 예, 겨울은 지나가. Өвөл бол өнгөрнө. 겨울이 지나가면 봄이 옵니다. Өвлийн дараа хавар болно. 예, 그래서요. 베드로전서 1장에 보면 그리스도인을 나그네라고 하잖아요. 나그네. 1-р Петр 1-ээр Христэд итгэгчдийг төр сууршигчаа 예, гэсэн. 제가 어제 다랑에서 여기까지 왔습니다. За өчигдөр дарахнаас ийшээ ирсэн. 다랑에서 출발할 때는 바람이 불었습니다. Дарахнаас гарахад салхитай байсан. 바행찬더멍 쪽으로 올 때는 눈이 내렸습니다. За Баян Чандмаа хавцаа ирэхэд цас орсон. 울란바토르에 들어왔을 때는 해가 났습니다. Улаанбаатарт ирэхэд нар гарсан. 꼭 사람의 인생 같지 않습니까? Хүний амьдрал шиг санагдахгүй байна уу? 예, 때로는 바람이 불고 Заримдаа шуургатай байдаг. 때로는 눈이 내리고 Заримдаа цас ордог. 어느 날은 맑은 날도 있잖아요. Тэгж байгаа нэг өдөр гоё юм цэлмэг өдөр. 제가 어제 차를 타고 오는데 저는 그냥 나그네인 겁니다. За өчтөр ингээд машинаараа явж хахад би бол зүгээр л төр сууршигч байсан. 바람도 지나가고 Тийм ээ? Шуурга өнгөрсөн, 눈도 지나가고 цасч өнгөрсөн, 햇볕도 지나가고 нарны гэрэлж өнгөрсөн, 좋은 길도 지나가고 сайхан замаарч өнгөрсөн, 그냥 지나가는 겁니다. өнгөрөөл яваад байсан. 그 바람이 지나고 눈이 지났기 때문에 햇볕이 왔잖아요. Шуурга өнгөрсөн учраас цасан шуурга өнгөрсөн учраас л одоо нар гарсан шүү дээ. 예, 우리 인생도 마찬가지입니다. За бидний амьдрал гэсэн ялгаагүй. 지금은 바람이 올 수도 있습니다. Одоо шуургатай байж 지금은 болно. 눈이 날릴 수도 있습니다. Одоо цасаар шуурж болно. 지금은 겨울일 수도 있습니다. Одоо үйл байж болно. 근데 주님이 봄을 딱 준비해 두고 계십니다. Гэхдээ эзэн хаврыг бэлдсэн байгаа. 오늘 이렇게 적어주세요. За өнөөдөр ингэж бичээрэй. 내 인생의 봄은 반드시 온다. Миний амьдралд хавар заавал болно. 적어두세요. За бүр бичээрэй. 내 인생의 봄은 반드시 옵니다. Миний амьдралын хавар заавал болно. 네, 그래서 일어나서 같이 가자 하시는 거예요. Тийм учраас босоод хамт явъя гэсэн. 자,
아가서 2장을 보겠습니다. Соломоны дун 2-оос харъя. 조금만 더 말씀을 드려볼게요. За одоо жоохон үнэ сурья. 아가서 2장 Соломоны дун 2. 자, 10절에 보면요. 2-ын 10. 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자. Сэрж босооч амраг минь үцэглэнт минь гарч ирээч. 네. 이 말에 이 술람미 여인이 솔로몬의 손을 붙잡고 일어났습니다. За энэ үгийг хэлэх үед Шулам эмэгтэй Соломоны гарыг бариад боссон. 네. 자, 여기서요. 왜 일어났을까? Энэ үед яагаад боссон юм болоо? 왜 일어났을까요? Яагаад боссон юм бол? 일어나서 함께 가자. Босоод хамт явъя. 왜 일어났을까요? Ингэх үед нь яагаад боссон юм бэ? 왜 같이 갔을까요? яагаад хамт явсан юм бэ? 그 이유가 아가서 5장에 나옵니다. 아가서 5장에. За үүний шалтгаан Соломоны дун 5 дээр гарч байгаа. 네, 자, 아가서 5장을 한번 보세요. Соломоны дун 5-ыг харъя. 아가서 5장 Соломоны дун 5 10절입니다. 10절. 네, 아가서 5장 10절. Соломоны дун 5-ын 10. 자, 16절까지 읽어 드릴게요. 16 хүртэл би уншаад өгье. Учралт хайрт минь улаа бутраад гэлбэм. Түмэн ирийн дунд түрүү манлай болмоор тэргүүн нь гэвэл шижраалтан туг ус нь буржгархан хэрэм мэд хархан хоёр нүд нь гэвээс сүүн дугаасан хос тагта цөөрөм толдон суугаа мэт хацар юуг нь хэлбэл үнэр цэцэгсийн мандал ангил үнэртний цогцлол уруу лам нь мэрийг ханхлуулах сараан мэт мутар нь молор шигтмэлтэй алтан сава биен индранилаар хөвөөлсөн зааны ясан силбэр хөл шилбэн алтан сууртай гүлтгэн тулгуур дур байдал нь леван адил түүний алдарт хуштай ижил хэл яриан хэтэрхий амтлаг хамаг биеийн хайрыг булаам инхри хайрт амраг минь ийм билээ Иерусалимийн охид минь дээ. 자, 이 10절에서 16절까지는 이 술람 여인이 자기가 사랑하는 솔로몬이 지금 어떤 사람인지를 자랑하는 겁니다. За 10-аас 16 дээр энэ Шулам эмэгтэй болохоор өөрийг нь харилдаг Соломоныг одоо ингэж сайрхаж хэлсэн байна. 예, 내가 사랑하는 사람은 이런 사람이야. Миний хайрладаг хүн бол ийм хүн. 몇 가지 이야기하고 있습니까? За энэ дээр хэдэн зүйлийг хэлсэн байна? 10가지입니다. 10가지. 10 зүйлийг 오늘 집에 хэлсэн 가서 байна. 한번 세보세요. За гэртээ очиод тоолоод үзээрэй. 예, 머리부터 시작해서요. 쫙 무엇이 아름다운지를 쫙 설명해 주고 있잖아요. Толгойных нь үзүүрээс хавлаад энэ одоо үцэглэнтэй гэж тайлбарлаж байгаа ч. 예, 쫙 이야기하면서 10절에 그 전체가 사랑스럽다고 이야기했습니다. За ингэж хэлж хагаад 10절에 16절에 16 дээр хамаг биеийн хайрыг булаам гэж хэлсэн байна. 예, 머리부터 발끝까지 모든 게 다 아름답다고 이야기한 거예요. Толгойных нь үзүүрээс хөлийн уул хүртэлх бүх зүйл нь үцэглэнтэй хайр булаамаа гэж хэлсэн. 이게 이제 사랑의 눈이 멀어야 이렇게 되는 거예요. За хайранд одоо нүд нь сохорж байж л ингэдэг. 그죠? Тэгдэг үстэй. 예. 여기 5월 달에 여기 결혼하는 사람 있죠. За энд одоо 5 сар турмын хүн байгаа тий. 이 교회당 짓고 처음 결혼하는 사람이 있을 거예요. За энэ чуулганыг одоо барьсанаас хойш хамгийн анх хурмын хүн байгаа. 예, 이 집 아마 두 사람은 아마 이런 마음일 겁니다. За тэр хоёрын одоо яг ийм байгаа. 머리부터 발끝까지 모든 것이 사랑스럽구나. Толгойн үзүүрээс хөлийн уул хүртэлх бүх зүйл чинь хайр булаам байна. 그러겠죠. Тэгж байгаа хэрэг. 예. 그러니까 같이 사는 거예요. Гэхдээ тийм учраас л хамт амьдрын үстэй. 예. 그러니까 이 술람 여인에게 솔로몬은 모든 게 다 사랑스러운 거예요. Тэгэхээр Шулам эмэгтэйд энэ Соломоны бүх зүйл нь хайр булаам байсан байна. 왜 일어나서 함께 가자고 할 때 왜 손을 잡고 일어났냐? Босоод хамт явъя гэх үед нь ягаад 가раас нь бариад хамт явсан юм бэ? 예. 이 사랑이 이 신랑이 어떤 사람인지 너무 잘 아는 거예요. Сүү залууга ямар хүн бэ гэдгийг маш сайн мэддэг байсан. 이 신랑이 자기를 너무 사랑해 주는 것도 알고 Сүү залуу нь өөрт нь үнэхээр хайртайг мэдэж байсан. 이 신랑이 너무 멋진 사람인 것도 알고 Сүү залуу нь үнэхээр гоё хүн гэдгийг мэдэж байсан. 이 신랑이 너무 완전한 사람인 걸 아는 거예요. Сүү залууга төгс төгөлдөр хүн гэдгийг мэдэж байсан. 그러니까 일어나서 같이 가자고 할 때 손잡고 일어난 거예요. Тийм учраас босоод хамт явъя гэж хэлэх үед нь гарнаас нь бариад хамт явсан. 예. 여러분 부부도 마찬가지잖아요. За эхнэр нөхрөөс ялгаагүй шүү дээ. 내 신랑이 너무 좋으면 신랑이 어디 가자고 해도 다 따라가는 거예요. За нөхөр нь үнэхээр тийм ээ сайхан хүн байх юм бол хаашаач явъя гэсэн дагаад явна үстэй. 맞아요. Тэхүү. 우리 여기 목사님도 지금 여기 몽골에 왔잖아 작년에.
За одоо манай пасторчсан Монголд өнгөрсөн жил ирсэн те. 예, 아내와 아이들 따라왔어요. Эхнэр хүүхэд нь дагаад ирсэн. 아내 왜 따라왔어요? Эхнэр нь яагаад ийшээ дагаж ирсэн бол 남편이 이런 겁니다. нөхөр нь ийм хүн болохоор 나의 완전한 자유 이렇게 따라온 거예요. миний төгс хүнгээл дагаад ирсэн. 그죠? 예, 맞아요? 전체가 사랑스러우니까 따라온 거예요. Хамаг бие нь хайр булан болохоор л ийшээ дагаад ирсэн. 안 사랑스러우면 너 혼자 가라 했을 겁니다. Хайр булан байгаагүй байсан бол ганцаараа явгээл хэлэх байсан баг те. 사랑스러우니까 여기까지 같이 따라오는 거예요. Хайр булан учраас л энэ хүртэл дагаад ирсэн. 예, 여러분 보셔요. 주님이 어떤 분입니까? За бидний эзэн хэн блэ? 나를 위해서 자기 모든 걸 다 주신 분입니다. Миний төлөө өөрийнхөө бүхнийг өгсөн. 그죠? Тэгсэн те. 여기서 이 술람 여인이 말하는 이 솔로몬은요 예수님이잖아요. Энэ дэр гарч байгаа Шулам эмэгтэйгийн хэлээд байгаа Соломон бол Есүс. 예, 예수님은 전체가 아름다운 분입니다. Есүсийн хамаг бие үсгэлэнтэй. 우리는 그 예수님의 사랑을 깨달은 사람이잖아요. Бид нар Есүсийн хайрыг ухаарсан хүмүүс. 그러니까 주님이 가자 하시면 가는 거예요. Тэгэхээр бид эзэн явъя гэх юм бол явах хэрэгтэй. 예, 십자가에서 죽기까지 나를 사랑해 주신 그 주님이 가자 하면 힘들어도 손잡고 주님 따라가는 거예요. Загалмай дээр үхэж намайг хариулсан эзэн явъя гэх үед нь хэцүү байсан ч гэсэн гараас нь натахад явах хэрэгтэй. 왜? Яагаад вэ? 주님이 나 같은 사람을 그렇게 사랑해 주셨으니까. Эзэн над шиг хүнийг тэгж харилсан. 여러분 아프리카에서요 이런 일이 있었습니다. За Африкт нэг ийм үйл явдал болсон. 이제 이 아프리카에서는 결혼할 때 여자한테 그 선물을 주고 이렇게 여자를 데려온대요. За Африкт одоо хормоо ихтэй нөгөө хормоо ихж байгаа эмэгтэйтэй бэлэг одоо инч өгж байгаа хормоо одоо дагуулж ирдэг гэсэн. 근데 이 추장의 아들이 이제 어떤 여자하고 결혼을 하게 된 겁니다. За нэг овгийн ахлагчин хүү нэг эмэгтэйтэй хормоо их болж гинэ. 근데 보통 결혼할 때 소를 2마리를 갖다 주고 여자를 데려온대요. За ер нь бол одоо хором ихтэй хоёр өвхөр одоо инч болгож өгөөд тэгээд охиныг нь авдаг гэж байгаа юм. 근데 이 추장 아들이 소 9마리를 가지고 자기 아내 될 사람을 데리러 가는 거예요. Гэтэл энэ овгийн ахлагчин хүү 9 өвхөр дагуулж аваад тэгээд нөгөө өөрийнхөө эхнэр болох хүнийг одоо авахар явсан байна. 사람들이 이 도대체 얼마나 대단한 여자를 데려오길래 소를 9마리나 가지고 갈까? За тэгээд хүмүүс үнэхээр гайхалтай эмэгтэй юм шиг байна. бүр 9 өвхөр аваа явж ийн гээл. 네, 모든 사람이 관심을 가졌을 거 아닙니까? Бүх хүмүүс одоо анхаарлаа хандуулсан байж таарна үстэй. 네, 그래서 그 소 9마리 가지고 어떤 여자 집으로 들어가는지 다 따라갔습니다. За тэгээд энэ 9 өвхрөө туугаад тийм ээ ямар эмэгтэй гэр рүү орох нь гэж дагаад явсан байна. 네, 야 도대체 어떤 여자일까? Ямар бүсгүй байгаа вэ? 이 소를 9마리나 주고 데려오는 여자는 도대체 얼마나 뛰어난 여자일까? Чи 9 өвхөр туугаа явж байгаа юм чи үнэхээр гайхалтай бүсгүй байж таарна гээл. 그래서 쫙 따라가는데 За тэгээд дагаал явсан байна. 그 마을에서 함깅 체레모떼 어깅이 집으로 들어간 거야. За гэсэн чи тэр тосгоны хамгийн царимуутай охины гэрэл очсон. 사람들이요, 야 저런 여자한테 9마리 소를 9마리나 주냐? За тэгээд хүмүүс ийм бүсгүүд одоо 9 өвхөр өгж байгаа юм уу? 얼굴이 예쁜 것도 아니고 За царай нь өөрхөн биш. 뭐 뛰어난 게 없어. За нэх гоцгойд юм байхгүй. 네, 가난하고. Ядуу. 근데요 그런 여자를 소 9마리고 데려왔잖아요. Гэтэл тийм эмэгтэйг 9 өвхөр өгөөд аваад ирсэн. 네, 시간이 지났습니다. За тэгээд цаг хугацаа өнгөрсөн. 이 여자가요 열심히 노력하는 가운데서 아주 인격적으로도 훌륭한 사람이 됐습니다. Өнөөх бүсгүй чинь маш их хичээснийхаа үр дүнд одоо зан аашийнхаа авч гисэн үнэхээр төлөвшөөд мундаг хүн болсон байна. 그래서 여자가 시간이 지나서 자기 남편에게 물어봤습니다. За тэгээд нөгөө бүсгүй чинь цаг хугацаа өнгөрсөн дараа нөхөртөө ингэж хэлсэн. 왜 당신은 나에게 9마리의 소를 주고 나를 데려왔습니까? Та намайг авахтаа яагаад надад 9 өвхөр өгж намайг дагуулж авсан юм бэ? 나에게 당신은 정말 존귀한 사람입니다. Миний хувьд чи үнэхээр үн цэнтэй хүн. 내가 그 소 9마리를 주고 데려와야 당신이 얼마나 가치 있는 사람인 줄 알고 그렇게 살 것 같아서 나 그렇게 했다고. Би чамд 9 өвхөр өгжөө чи өөрийгөө ямар үн цэнтэй вэ гэдгийг ойлгож яг тийм ээ тэрнгүүрээ амьдрах болов гэж бодоод би чамайг тэгж авчирсан юм аа. 여자가 이렇게 생각한 거예요. За эмэгтэй ингэж бодсон 야, байна. 이 사람이 나를 정말 귀하게 생각하는 Энэ 거야. хүн намайг үнэхээр чухалчилдаг юм байна. 내가 그런 사람으로 살아야 되겠다. Би яг тэгж л амьдрах ёстой юм байна. 여러분 우리도 마찬가지입니다. За хүмүүсээ бид нар ч ялгаагүй. 여러분 우리를 구원하기 위해서 소 9마리가 아니잖아요. Бид нарыг аврах гэж 9 өвхөр өгөөгүй шүү дээ. 여러분 천사들이요 이렇게 생각한 거예요. Тэнгэр элснэр ингэж бодсон. 자기가 섬기는 하나님이 사람의 모습으로 땅에 내려가셨습니다. Өөрсдийнх нь үйлчлдэг бурхан хүний биетэйгээр энэ дэлхий рүү буусан, газар руу буусан. 왜 저 창조주 되시는 저분이 사람의 모습으로 땅에 가셨을까? Яагаад энэ бүтээгч хүний биетэйгээр энэ газар руу явж байгаа юм болоо? 그런데 그 창조주 되신 그분이 십자가에서 비참한 모습으로 죽으시는 겁니다. Гэтэл нөгөө бүтээгч загалмай дээр
өрөвдөлтөөр үгсэн. 천사가 다시 한번 깜짝 놀랐겠죠. Тэнгэр элснээр дахиад нэг удаа гайхсан баг. 도대체 저분은 누구 때문에 저렇게 십자가에 죽으시는 Тэр 겁니까? нэгэн юу н хинээс болж загалмай дээр ингэж үгсэн болоо. 누구 때문입니까? Хинээс болж үлээ? 창조주였던 그분이요, 나 때문에 십자가에 죽으신 겁니다. Бүтээгч нэг нь надаас болж загалмай дээр үгсэн. 그분이 일어나서 같이 가자고 하시는 거예요. Тэр нэгэн босоод хамт явъя гэж байна. 그러니까 그분이 가자고 하는 데는 어디든지 따라가셔도 괜찮습니다. За тэгэхээр тэр нэгэн явъя гэсэн газар руу тийм ээ хаашаач явъя гэсэн мэдгүй дагаад явж байхад 여러분 그 주님이요, 베드로를 십자가에 거꾸로 못 박혀 죽는 데까지 데려가셨잖아요. тэр эзэн Петрийг загалмай дээр уруугүй хар цовдогдож өгөх газар руу дагуулж явсан. 베드로가 그 주님 따라갔습니다. Петр эзнийг дагаад 그리고 явсан. 십자가에서 거꾸로 못 박혀 죽었습니다. Тэгээ загалмай дээр уруугүй харж цовдогдож өгсөн. 그 주님이 베드로의 손을 잡고 바울의 손을 잡고 바울을 데려가셨습니다. Тэр эзэн Паулын гарыг барьж аваад Паулыг дагуулж явсан. 주님 따라갔는데 바울이 목이 잘려서 순교해서 죽었습니다. Эзнийг дагаж явж байгаад Паул цааслуулаад ариун үхлээр өгсөн. 왜 그랬을까요? Яагаад гэсэн бол 주님이 자기를 얼마나 사랑하는지 알았기 때문에 그 죽는 자리까지 따라갑니다. эзэн өөрийг нь ямар их хайрладгийг мэдсэн учраас өөхөх тэр газар руугаа хүртэл дагаад явсан байна. 여러분, 주님이 나를 얼마나 사랑하십니까? Хүмүүс эзэн намайг хэрэг хайрладаг үлээ? 목숨 주셨잖아요. Миний төлөө амиагүй үстэй. 일어나서 같이 가자. Бос хамт явъя. 그곳이 어떤 것이라 할지라도, Хаашаач явъя гэсэн. 때로는 너무 어렵고 너무 힘든 길이라 할지라도 Үнэхээр хэцүү, үнэхээр хүн зам байсан ч 주님 손잡고 같이 가는 겁니다. эзний гараас бариад хамт явах хэрэгтэй. 제가 아는 찬송 중에요, За миний мэддэг магтан дуун дотор 이런 찬송이 있습니다. за ийм магтанд байгаа. 그 앞에 구절이 이렇게 시작이 돼요. За энэ дуу ингэж эхэлдэг. 왜 나만 겪는 고난이냐고 Ягаад би ганцаараа ийм зовлон амсдаг юм болоо? 원망하지 마세요. Ингэж бүү гомдлоорой. 근데 그 뒤에 이렇게 나옵니다. За ингэж явж байгаад ингэж гардаг. 힘을 내세요, 힘을 хүчтэй байгаарай. 내세요. хүчтэй байгаарай. 주님이 손잡고 계시잖아요. Эзэн гараас чинь барьж байгаа. 주님이 나와 함께함을 믿는다면 Эзэн чамтай хамт байгааг 어떤 итгэвэл 고난도 견딜 수 있잖아요. ямар ч зовлон даваад гарч чаднаа. 나만 겪는 것 같은 어려움이 있을 수도 있겠죠. Би л ганцаараа зовоод байгаа юм шиг тийм ээ хэцүү байж болно. 힘을 내셔요. хүчтэй байгаарай. 왜? Яагаад вэ? 주님 손잡고 계시니까. Эзэн гараас чинь барьж байгаа. 주님이 일어나서 함께 가자고 말씀하시잖아요. Эзэн босоод хамт явъя гэж хэлж байна. 자, 주님이 곧 오십니다. За эзэн удахгүй ирнэ. 너무 가깝다는 게 느껴지시죠? За үнэхээр ойрхон байгаа гэдгийг та бүхэн мэдрэж байгаа биз? 우리 모두의 봄이 오고 있습니다. Бид бүх хүний хаавар ирж байна. 내 인생이 꽃피고 Миний амьдрал цэцэглэж. 내 인생이 정말 아름답게 꽃피는 그 시간이 가까이 오고 있습니다. Миний амьдралын цэцэг үцэглэнтэйгээр цэцэглэх үе. 이 땅에서의 긴 겨울이 이제 다 지나가고 있습니다. Энэ газрын урт үйл одоо барыг дуусч байна. 주님 오십니다. Эзэн ирнэ. 일어나서 함께 가자. Босоод хамт явъя. 여러분, 우리 있잖아요. За хүмүүсээ бид 조금만 더 힘내 봅시다. за бүгдээрээ жоохон л хүчээд айчлаа. 다 왔잖아요. За бараг л тийм ээ хүрээд ирлээ шүү дээ. 그죠? Тийм ээ? 이제 다 왔습니다. Бараг л одоо дуусах гэж байна. 이제 곧 주님 오십니다. Тун удахгүй эзэн ирнэ. 일어나서 함께 가자. Босоод хамт явъя. 일어나서 Босоод 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야. хайрт минь үцэглэн гоо минь. 일어나서 함께 가자. Босоод хамтдаа явъя. 주님이 그렇게 우리를 부르십니다. За эзэн биднийг ингэж дуудаж байна. 그래서요, 일어나셔요. За тэгэхээр босоорой. 일어나셔야 됩니다. Босох хэрэгтэй. 그렇게 신앙생활 하다가 우리가 다시 오시는 주님을 만나야 될 겁니다. За өдөр ингэж итгэлээр амьдарч байгаа дахин ирэх эзэнтэйгээ уулзах хэрэгтэй. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 자비로우신 우리 아버지 하나님, 우리의 영혼을 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Өршөөнгүй бидний бурхан амин бидний сүнсийг аварсан баярлалаа. 그렇게 죄 가운데 살아가던 우리를 사랑해 주시고 주님이 잔저 삼아 주셨습니다. Гим нүгэл дотор амьдарч байсан биднийг та хайрлаж өөрийнхөө хүүхэд болгосон. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야. 주님 앞에 우리는 항상 그런 이름으로 불리는 사람들입니다. Хайрт минь үцэглэн гоо минь гэж бид бүхэн эзнэр үргэлж дуудуулдаг үлээ. 부족함이 많은 사람이지만
주님을 실망시킬 때도 있지만 늘 우리를 사랑해 주시는 것 감사합니다. Бид бүхэн олон тал дээр дутууд улмагч гисэн үргэлж эзэн таны сэтгэлийг шархлуулдаг гисэн биднийг хайрладагт баярлалаа. 우리의 인생을 봄을 준비하고 주님 일어나서 함께 가자 우리를 부르십니다. Бидний амьдралын хаврыг бэлтчихэд эзэн минь та босоод хамтдаа явъя гэдэг үлээ. 주님 다시 오실 때가 너무나 가까운 시간을 살고 있습니다. Эзэн таны дахин ирэх үе тун ойрхон байгаа цаг үед бид бүхэн амьдарч байна. 이제 우리 인생의 영원한 봄이 오고 있습니다. Одоо бидний амьдралын мөнхийн хавар ирж байна. 이 자리에 있는 모든 형제 자매들 일어날 수 있는 용기 주시옵소서. Энд байгаа бүх ахын дүүсд маань босох зоргийг та өгөөрэй. 다시 주님을 위해서 복음을 위해서 영혼을 건지는 일을 위해서 살다가 우리 모두가 주님 앞에 서게 해 주시옵소서. Дахин эзний төлөө сүнсийг аврах ажлын төлөө сайн мэдээ тарах ажлын төлөө босоод эзэн босон амьдарч байгаа дахин ирэх эзэн тантайгаа уулзахад туслаарай. 우리를 사랑하신 주님의 사랑을 늘 기억하고 살게 해 주시옵소서. Биднийг хайрлсан эзний хайрыг үргэлж санаад амьдрахад та бидэнд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 예수스의 нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘. 아멘.